tinga maloi mata ia ono sai va moe moe le tua tua tasi e le I fansia o Roma I se aso e tasi la uo soia le fa ano noa se lo fai te ai tinga maloi mata ia ono sai fa moe moe le tua tua tasi O te whātalo whātu ma o wholo whātu I le tunu o le rei asu fau ma lor wholau tātu au lia I le aso tofi le rei o le aso tolu o le masina o mati I tausanga I lua awhi luis funua I o le tautua fo le rei si ufonga le laumua le amatalia lo mai au si mai le whaafonga o le tātu sauri ngā lotu o le tai au nei o le ata ia foi e le sunga I le whawhingainga Reverend Aneteri Asa o mai le kālesia Nazareta Samoa ia mai wainu ia mata si mai ale whafonga. O te ofo alofa atu, ma o whata alofa atu I le suafa manu malo. O Yesu Keriso le tātou wali I whaola. I le nei fo I tai au fou, I lo umalei fua mai Samoa. Malo lava le ono sai. E le tale tonunga o lo whapeona e manuia. Manuia foi la to uma o lo whapeona. Fea ngai ma ngā ruenga e peona iai le po ana po. E lo maia se yo tātou tāpua I atu I le atua. I le swafa mamadu o le tama. Le alo ma le nganga pa ia. Ia o whaalongo longo I lo alofa I le tai au. Au au te whātua tua I atu oe. Ia e whasino mai o wala o te savari ai. A wao lo na watu lo loto ia te oe. Te o tātou tālo. A nganga pa iai e whapenala ngona le nei tai ao, ma le nei fu iaso fou o le mātou sāvalinga. Mātou te whanauna watu, ma whamoe moe atu I lo walofa. E pei o na ala whai mai aile atua lau whanau. I whanunga le lei.
i le matagofie ma lou lelei atoatoa mo i matou ae lē mafai ana matou oloa e aunoa ma le fa'ape atu afio maia luagaga e fa'apea ona e fāu'u ia matou tapua'iga ua fai fa'atasi nei fāu'u ai le mea faigaluega fāu'u fo'i le fa'alogologo a lau fanau ina ia i'u lenei tapua'iga ua fa'atupula'ia lo matou ola fa'atuatua ma le ola talitonu iā te oe ona o Iesu ma maualuga souvi'iga amene ma amene se o tātou pese le vi'iga ua saunia Ai mai le
tau tusi faitau, mo le nei tae ao, o mai lea i le isaia i lona mta upu e 5 ma le valu, a lona fai upu e tolu e whangata mai i le ono. Isaia 5 valu a lona fai upu e tolu, whangata mai le ono. Whaafonga mai a ia fionga le tātou ali. Se ale mea ua mātou ana pupongi ai, a e te le sila mai. Se ale mea ua whātinga ina i mātou e i mātou, a e te le sila fia. Whauta, o le aso e ana pupongi ai o tou, ua o tou mau ai le fia fia. Ma ua o tou whātau ana wai, o tou au auna, ia whaia o tou ngā ruenga uma. Whauta o tou ana pongi ia whina wai, ma misa ai, ma ia tui ai i le 5, e whai ai le a mio le anga. A ua tau te ana pongi e peo le so, e la ngona ai o tou leo i le mea maualunga. E whapena e ale ana pongi o te loto iai. O le aso e whati ngā ai le tangata ia te ia lava. E punau ai e alo na ulu e peo le fiso. E fofola e alo moenga i le ie tala ma le lefu. E te whaingo e ale nā mea o le ana pongi. Ma le aso e fia ai i ova. E le o le nei e ale ana pongi o te loto iai. Ina ia te tala ina fusi. Sa whaia i le ami o le anga. E te tala fusi o le amo. E tu ina atu ina ia sao loto. E ua whaasau a ina. Ma ia o tou ngausia amo. Malava. Manuia mai le atua. I le whaitawina o na fionga pa ia. Mo i tātou le nei tae ao. O loua tātou iai nei se. Tasio vai taimi e ta ua e le ka lena. Ale au kerisiano o ta ua le leneti po le lent. Ele o to e pose lilo o le fata ua ina lea o le. Fa se furu aso a o luma na iai le maliu o Yesu keriso. Fa pei foi o na fatino ina Yesu. A o ta pena atu ilo na maliu. Sa ia fatino ina aile a na pongi. I le fas furu aso ma le fas furu po. O taimi o ta pena penanga o le olanga fale nganga. I le tino ma le mafaufau. O vai taimi foi nei e fatino ai le e kare sia ese. Ma fata au ai ia le fala ina. Ia wa lava le tuina atu o la tau tangata. Ma fa no manu atu pea i le atua. Ma sa ili atu ia te ia. O taimi o talo sanga. Ma fa sa uni ai le tangata e fa taua ina. Pua ngā o le mesia. Se ia o lava ilo na maliu. Malona to e tu manu malo. Pei foi lao na ia le tusi le ana tātou whaitawina. Ina ia mawhai o na fsoaswani ia te i tātou. Ina ia tātou manino malama. Pe ai se a lava tātou te whatino ina ai. Le nei mea ta ua le anapongi. Tusi lea sa tātou whaitawina. O loo wha manino mai ai e le perfeta o Isaia. Le mana onga o le anapongi. Le mana onga o le anapongi. E mafu ai o na whatino o se whalaina. E leo le wha moe o le anapongi. Ina ia whati ngā ina ai se tangata. Le manino a fionga le atua e peo le tātou whaitawina. E leo le fola o le moenga i le ia tala. Ma le lefu o se whailonga lea e whailoa mai ai. Le matautia o lo o langa sa ili po lo o langa tu inatu. O te manatua lava le isi toe ina, le isi lau matua i aso ia ua leva. E so steimi a e tatala aile ana pongi. E le umi lava on tatala e u whalongo atu ua whaile misa. Te whauta le matautia
o fua ali o nei ana pong. Ai ole ano moni maloloto ole ana pongi. O lo tau whailo mai ele perfecta mo i tātou. Mau te manatu o se me pito siri lea. Ona tā ua e lo tātou ola vava yatu ma le ola tā pera pena. Ma le ola sa ili atu i le atua le ana pongi. O le mana onga lea o le ana pongi e mafu ai o na whai. O le tatala leo fusi na whaia i le amio le anga. Ina ia e sa o loto mai le polonga le anga sala. O le ngausia o le amo. O le amo le anga sala. Ma mea malava. Rono winga so se teimi tātou te whatino ina ai le anga pongi. E ta tau ona iese vaenga o lou soifua whale nganga. E tu ina atu i le atua e au wala i lau ana pongi. A le o le loto le wha mangalo. O le loto le ono sai. O le maita ita ngō fie. O le tau mui ma le loto le anga. O mea na e tatau ona uma ifo lau ana pongi o tatau ona ngausia. It's giving up yourself is to loose the bond of injustice and to break every yoke. Is to give up yourself. O le winga lea ma le nganga ma le wha moe e pe ona tau whailo mai e le profeta o Isaia. E tā ua ai lea mea ta ua o le ana pongi. E le o le whaamaria ina o lau lau walo sa i tulau. Ai o le tu ina atu lea o mea tātou te vai ai. Ina ia tātou ola sao loto. Ma ola manu ma lo i le te lo taimi. E fo isi a whaiana pongi e matua i whainga ainga. E tatala i fore ana pongi matua matau tia whainga ainga. E le o wha moe na o le ana pongi. Na mai ai e le atua. E manino le ase mea wa e sauni. I le nei vai tau o le lentu o tātou iai. E te ofo atu ma e whape ifo i le atua. Ama e ari fast fulu aso le nei le atua. O te manatu ina ia o maua le saulo tonga mai mea o vai ai. O le ata manino lea sa whaia Yesu. Ina ua na pongi o ia i fast fulu aso. E pe ona tātou i loa le nā tala manino o ma le tala malamalama. Sa manu ma lo o ia i whao so songa. I tuina naunga o le tino. Tuina naunga o mata. Ma le whadia lia o le nei o langa. A mea ia e tonu e leo suia. Le saua le ti Apollo i o tātou o langa i le aso ma le aso. O mea fo ia sa ia whato i lalo ina ai le rua i tangata. Ai ama whai o na tātou manu ma lo. Mai tu ina naunga nei e tolu e peo na manu ma Yesu. Ina ua ma e ale fast furu aso sa na pongi ai. O le vi inga le nao le atua. E manino ai ua tātou wola manu ma lo. E manino ai le malo si anga ma le tāua. Tātou te whaatino ina ai. Le nei mea ta ua le ana pongi. Nase mea o tātou sauni ai e. Te tāpena i ai. E te whaitaulanga ai ma e whape atu i le atua. O le teimi lei e tu ina atu ai lo tangata i atu oe. Atu sao loto oe e le alo. E sao loto wha maoni. To e wha fonga. Atu sao loto oe le alo. E te sao loto wha maoni. E maa fuona tātou le sao loto wha maoni. Ona e te leo tu ina atu oe. Se ngalue mai le atua. O ia na te mawhaia mea uma. Mai le ai ase mea whaingatā i le atua. Wa fo i vai inga whale tangata ua lewa na tātou whaia. Wa atu ina naunga o le tino. Ma mea ua lewa na tātou whaia. O le teimia e te loto malia i e tu ina atu oe. Se i tango mai le atua ma apa mai e su keriso. E wha o loto i o vai inga. O le teimi fo i nā e te sao loto ai. Ua fiula au soo. E fe ei. E le malo lo ai le mai. Ai na ua. A fio atu Yesu ma fa malo lo. Na fe siringia lea e le au soo.
Te se ana le malolo ai le mai ia te ilato. E fai mai Yesu ilana tani. Na le ana pongi ma le tatalo e ma fai ai me fa pena. E leo ni me fou nei mea. Me ua leva na iai te tonu la fionga pa ia le atua. E tātou te leo ma fai o na activatina, ma whaatino ina ma ola ai le tangata. Le ala fo i leo le ai o ni suinga i o tātou o langa. Mea tuai a mai le toru sifuru tausanga. O le tangata tuai ale na. Ua ata ai o na whaamata ngā ina le tala le lei. Ma le fina ngalo le atua i le telo taimi. A leo manino, a fai o le ase mea o tātou savalia, ma tātou wola tāpina pena, ma le tātou wola whale nganga, i le neiva i tau o tātou sauni atu iai. Tātou tuu i le anapongi. I le whapea mai le atua ua le au ngā le anapongi. A ia fai ma le mauti noa, ma le nganga tāua. Ina ia tatala fusi. Ani meo nono ti ai oe, ma saisai ti ai oe le neiva i tau. La se mea o e fai ma polonga. O le polonga e le na tangata e fai a fe au ma fa sala ma tu iai. Po la lava tu inga mea e le fa e le o le polonga le na. A o le polonga. O le tangata o lai fa polonga le anga sala. La le teimi o le tu rua po mao. A fai mai anga sala e alu e fai alu ai dunga. E ave atoa i ale tino. Mea ngai ta o le polonga. E leo mau ai se malo longa lona tino. O umai tupe ma umai tamau a inga iniso teimi. Ona le wha polonga ina o le tangata e le anga sala. A tupu tusi a tu sao loto o e le alo. E sao loto wha maoni. E au soe ma le tātou sa varinga wha le nganga le nei vai taimi. Tātou tāpina pena, tātou wola wha i tete. Ani mea e wha pena tu ina atu i le atua. E ma whai o na whai e le atua. E ngau sia e le atua na mea uma. E a tātou sa ili ma le wha maoni i a te ia. A manuia le atua i lau sa varinga le nei aso. A mai se fo i tātou fōlaunga whale nganga. Ono Yesu. Amene. Tio tātou talo. O le nganga lava o le vi inga. O le nganga o le whanetanga ma le wha manu ma le wha aftai. E le whai titia i a te i mātou. Ai se a le ari e. A fua wa ia wari ari mai ai lau wha maoni. O ma whai o na mātou toe ala whai mai le nei tae ao. O ma whai le atua na mātou toe au lia mai le nei aso fou. Ma mou atu le pomisa. Ai a ngai mai le mala malama. O le pule ao le a lau a fio. E wha manatu mai ai le tangata o lo e soifua. Mai le ai ase mea e tupu fua e au noa ma lau sila whanga. Ma tau te la ngona i a le nganga o le whaftai. Ma le loto o wha maulalo. Ono ai ea le tangata ua e manatu mai ai. E ui ana mātou le ato toa ma mātou o ese mai a te oe. Ma le whaia lo fila ngalo i le telo aso. E ui ana le wha maoni le tangata le ali ie. Ai wha maoni a oe le atua. A tau te mamori atuai le nganga whaftai. Ai mātou uma le nei tai ao. Sio mātou atu nuu o ta māma tina. O uso matua whawhine e whapea ia mātou whanau. Mātou te whapea atu ta mā. Whaftai. I lau pule, ma lau anga le lei, ma lou anga le lei a te i mātou. I le aso, ma le aso. E le lava upu. E le lava mea mātou te whaia sula ai. Dou lava alofa ma lou anga le lei. Ai wha lava ia i o mātou o langa i aso whaiso. I ari atu ai le mala malama o eke riso manu malo. I ari atu ai le atua. Le lei o lau a fio e awala i fua ari o mātou tangata. Ina ia maua lunga ai lo vi inga i mea uma mātou te whaia. Wha maua lalo si o mātou atunu wātoa. Ani o mātou le ato toa mani whale tonu. Le li ie, o ane i li liu ese au fufonga. O te pasi loa mai mātou le nei aso. Ai wha mamalu mai pēu au alofa mai tausia i mātou. Le li ie tu nātu mana onga. O si o mātou atunu. Tofu le tangata malona lava mana onga. Talo ina ia i wha peo na i wha taunuina. Ani mana onga i le tusa.
ia whātau mamao ia le li ia mai mātou. Anga le lei mai ai au whamonianga le tua a sina, whapeo na whata o tolia i te tono whale, ma maota malawa, ai mai se fo i le li ia tono whale mai. Ia iai lau whamano longa mau whamonianga mo i lātou. Lau au whaingaruenga tofi, whata whaitaulanga i fia, mai kāle sia, Kerisiano ese uma. Ia iai o manuia ia te i lātou malawa. Ala usu atu foi ne mātou whanau ia o aonga. Au ngāru e ngawhai e pēra māsani ai li tangata ia. Wai wala au wai. E li ie o le mea moni lava le atua. Au noa malau o fio le nei mai teini. Mātou te le mawhai ase mea le atua. Au whapeona. Fotu ai mai fo i le li ie le tau whamatau. Ale whamai le li ie i le lalo langi atoa. E li ie reise si mātou surfa. Mātou te ngāru lue ma le whātua tua. Mātou te wha moe atu lo mana wha malo lo. E mātou te mo mia fo i ngāru wenga. Wha saintisi le ia ma le poto wha fo mai. E au mai ai vai la au le tua. E fesoa soani e ti nei ai. Ia nei wha mai uma ma mea le anga o lo o mai a te i mātou. Mātou te talo a wawa o ai fo i le tua. Le lau mua le ia i Wellingtone. Ono tangata te e le ia. Mātou te talo ia iai lau file mu. Ia iai le saunga le mu o tangata uma. Au noa ma lau file mu le atua. E le mawhai o ne whai tia vevesi e pe na iai. Anga le lei le malo. Anga le lei leo leo. Anga le lei fo i le au te le atua. Ia maua le toa file mu i o lātou loto. Ma mawhau whau. Ina ia whapeo na iu le manuia. Ma saunga le mu tangata uma. Mātou mana tua fo i Ukraine le li ie. E peo na sofa ia e Lucia. O mea nei e le o ngungu ai lau tuspa ia. E mātou te tatalo whapitoa. Mo whanau mai lātou. Whapea le tua. O na o iei. Mea whaingatā le tua ma le oti. O na langona whamaualunga o le tangata. Ma le pule saua. E li ie. Talo ia iai lo wanganga le atua lo mātou tamā. Wha mā whanatu ia te i tātou. Le mātou talo lea le ase mana onga ua le tā ua. Si la fia e lau a fio. A manuia le atua le si ufonga le lau mua man nei ala leo. Whai mā la vaa lo fi le ngalo ai meise mele le uma. Anga le me e lau wha maunianga le pulenga. Ai meise le ia lo mātou tamā lau whai ngā ruenga. Le mātou te talo le ie tu mau mai o manuia. Tu mau mai lo lava alofa tu noa. Ai mai se le mafutanga fai pea. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o le whavau lava. Amene, ma amene. Na ua whafonga le tino i te tātou saunga ngā lotu o le tai au nei. Na ta ia le sunga le whawhengainga Reverend Anatewe Asau mai le kālesia na Sareta sa mo i wainui mata. Mo le tuele whawhtai tēne lava ma no tā pena. Whamanui fo i le tua le yaso ia ma fuafuanga o le aiai whawhtai. Ua lufu fitu minute o te fitu le minute le whafonga le tātou por kalamele atau le tai au le te minei. Ia le pesa whalenganga ma le sunga ia Peter Crichton. Ave lo
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia malo faafetai moni lava upu le pese tatou polokalame lea o le ata o le taeao e le foi tatou feloaʻi ia i luga pea ule malo soifua malofa malosi talofa ole fa tau fai whamalo lava fo le taeao matangufie upo toʻiina o le taeao manino ma le taeao totoʻo o tatou ala fai mai whanunga lelei ia malo soifua malo foi le tau ataʻi nei taeao lausuga mai taeao ia taeao a o lea e manai a pea ana faatulau tala o tofu mai nei i tapotu le manai tau mafanfan o i nei ai Wellington o tele taia fo inisi tu o tunu a Wellington ai le o tatou langona le amatana ini mai le maruru i taeao ia e manatu fo i faapena le ala fai mai o tatou tunu ia wai o le fo i sa tatou momoe e manafi sa mafofau fo i mea tupu nafi ia la fo o luatu nafi e manafi ia la fo tatou o mai taeao fo ia tatou te whengai fo i meis whea. Sa o le ia. Malo lava le whamalosi au te roe, malei fo i lo pa ia tu tatou. Ioe. Amitali e vole ni tai au. Ia, whatalo whai le. Ma malo le tatou o tunu o le, pa ia le au whai ngā luenga te tofi le atua o whioi o le tala lei. O lo o talo ma tapo ia le al whai vo le tatou o tunu. Ia e whea fwoi ma ngā luenga malo le, langi soifua malo langi matafi. Whatalofa fo i ta mamtina mātutua, o toi o tai o le tātua tanu, ma leifua mai whanunga leili nei tai au, ia talofa lava, ma roso i fua manuia. Ia le lolo le tātua tanu o le fua whai atu ma,
anga ia tu fe au mga ruanga masani nisi fo i tono maota malawa i lato tiute wa fo tau singa na i matua ia maltapena ina fo whanau ia e whaatalo whātu nei tai au whaatalo fo i nei tātou whanau ia le fo o sauni atu ia o onga mai la onga tūlanga lua o fo i kolisi ia mai se fo i o universite ia maror wha marolosi nei tai au whaatalo fo i a tātou woma pa anga o lo i lunga o pe un ngalo le e tato Facebook live lunga tato app ma lunga fo tato YouTube ya fe la tafa la langi o e mo me fa sala la fa talo fa tu si fonga la mo ma Wellington ba lo se fu ya o le wa tato me le stofi e le va veso to lu aso ma si no mati ba lo fu lau e te no le la ta tato pese no le talo le tau fa mi no so fu e me fa solo to el por kala me le fu ta ya ma lo so fu si fonga le mo Wellington Ia whatala whātu se mele whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pēna whāni no official vai tau. Mele official vai tau o le aso nei matua I langi le lei le tau. O tai au whapefo I le asto na ia sama le songa fua matua I langi le lei lava le tau. Ia matua alo ane le whai au fua fuanga o le vai aso. Ia po le whai ungo le vai aso whaasolo atu na mtanga o le lava aso. Ka piti manua tu whanganui mtau naki matua le ia se au whaale lave o tu lava I le aso sa langi le lei lava le tau. Ia onu ufoile ia wairapa Hawke's Bay tau po Marlborough e o atu foile aso sa a mata atu nei le ai ma se timu matua I langi le lei ia le tau.
au kilani ma Hamilton i le so mtua i langi le le tau. O le motu i saute e matua i langi le fo i le tau le ai mo se au e tasi e whaale lave le atunu ne yaso. Maulano le fole malulu ono i le valu kala i stete lea. Luas furfaan maulungo ono i ai Queenstown. Nuno uta ua mua. O le maulano le fole malulu ono i ai le fitu le nule o Marlborough. O le ea mawhanwhana le maulunga whamawina e lufu le whai whanganui. Ea o nā wawai atu ai lea i le tulanga o iai leo te lengo le atunu e langi le lei le tau le tele o vaenga o le atunu. Ea i masi timu. Ia o apia i le nei aso, ia i lai timu e le tele luas furu valu fo le vela lufu ono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le tolu minute te ele valu na nei le fiafi. E o soa ele la tai au le tolu minute te ele fitu i le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawina Wellington e minutu aui o lo ia i le vau le iwa fa solo i lunga le sefuma le fa. Ea mawhanwhana lo iai i le sefulu valu fa solo i lunga i le lufu le tolu. Tala o le tai i le nei aso Wellington e pe le tai i le te o le sefulu lua i le au o le nei. Sua le tai i le te o le ono i le fiafi to i pe le tai a fa le sefulu mani lua le pona nei. O poli lua, sua le tai te o le sefulu tasi i le tai o nei pe le tai te o le lima i le fiafi o le toi sua leo le tai i le afa le sefulu tasi le pona nei. Tala leo le tau ma le talo le tai ia mau le silfia o i la fona tupe ia malo le anga lei. Ia o le swingal nei o le tātou tupe. Le fōwai e nei tai au o le tāla New Zealand mo tupe Australia iwa suta sene. Le tāla New Zealand mo le tupe fiti tāla fast full ma le lua sene. Ia ma le tasi tāla New Zealand mo le tupe Samoa tāla ono fitu sene. Tasi tāla New Zealand mo le tupe Amerika e ono full ma le ono sene. Leo tāla ono fitu tātou tupe Samoa. Ia peo na e nei tai au manuia la foino seleni. Ia ole te mfoneo te whamanatuina o tātou aso whanau po aso soifua pa i o tātou atunu mātou te whamanui atu o tō aso soifua a wane ngalo ia tātou emaili li nāpe a whapeeni whamonianga ia emaili mai i le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia al tusi whaitau le nei ia wafo i whala i awina ia o sio tātou atunu whamanatuina o tō aso soifua mol mai le tusi e Peru lona mtau pes fulma le tolu ale fai upo e se furu male fitu. Ia o tau siustai o tau tai ma o tau ngā wai iai, a wālo o leo i la tau mo o tau wanganga. Ia, o le talana, siustai o tau tai, wā i la tau lava ia o lo pui ma leo ia te o tau i o tau wanganga, ia e ala o latu tatalo, ia ma whātawa na wa tui le tua e pui tato uma. Ia, o le pesel nei, ia e tai natu mo o tau i le nefu tai au. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga
Yesu le tai tai ala a fesoa ina lo langa. O Yesu le tai tai ala. Tala whātua na tunu malo se fua tala mena tupu la langi nei aso tātua ria le aso tonu o mati. O le aso nei tausanga tasi valu whalima na vea ile stete leo Florida o le stete leo na lua surfito na malo Amerika. O le sol tausanga tasi iwa lua tolu, tasi iwa lua tolu. O le mekasini fo le tau le Time Magazine. O nei na whaasana lau e mo le taimi mua mua. Tausanga le tasi iwa lua tolu. Ia pe te sua tu se officers o se whare mai po fia lava i whaatali sa appointment. Masa never ai lungo lau ine magazine. Ia e te masani lana e mai tau ina le magazine leo le Time. Ia o le so lan fatu alo mia i mo le taimo mua tausanga te si iwa lua tolu o leva tele la. O le aso nei tausanga e te si iwa tolu tasi o le pese le ta o the Star Spangled Banner. Na usuina ma avea ma fua po National Anthem o le malo Amerika. O le so i te tausanga te se iwa tonu walu fato a maua i se sua au i te tonu o le nuu leo Saudi Arabia. Ia leo tatou loa ne ia te nuu ia e mau te le sua au e mauai i o la tau lea ta mau ainga o sua au mai ele. Ia e fato a maua i Saudi Arabia le so le tausanga te se iwa tonu walu. O le aso nei le tausanga e lua afe ma le lima na filifili alta mai tai o Margaret Wilson e fai ma fofonga fetalai i le maota o le Parliament New Zealand. Ia se ia ulia lava ia le solua sfultolu au kuso lua afe ma le ona o le mai ale o lon taimi. O le sol tausanga lua afe sfulfana a mata ia le whaamsinonga i totone o Pretoria i Afrika Saute o le lifoile Oscar Pistorius. Ia lena ia whanaina lana wota mai tai ia lena whai susu enga leo whaafale pui pui ai. Na amata le sol tausanga lua afe sfulfa. O le aso le tausanga lua afe sfulima o le nuu leo Slovenia ia ua avea ia le mata upo o whai pui ponga i tua inga tutusa ua wha tu la fonoina po ua talia wha le tu la fono ua wha tangai o na nofo le ali i male ali male tamai tai male tamai tai. O aso wha manatu i te tonu o Japani le aso nei o le aso nei ta ua Japani o le hina matusuri o le winga le aso nei wha ta ua i le tu pao tamai tai i te tonu o Japani. O le aso nei i le nuu leo Bulgaria e a wha manatu i la tau tasi ia i te tausanga tasi walu fitu walu mai pulenga tangata leo Ottoman o lana empire po lana pulenga le vai tau o mawai sa pulea le tunu lea ia ale lau a whamanatuina i le aso tolu o mati tausanga uma tuto tasi o le tunu o Bulgaria. Sa moi le so le aso nei tausanga e tasi iwa tolu sifunu na malanga tuai ia nisi o tai o na malo New Zealand na whaielo se fono i vai moso. I le maoto tupua ta masese mea ole i vai moso e whapea na awai ia mali e toa tan mawhiri mua mua na ta awha whau mui nafia me mulu mua mua tui malele i whano siu ia maisi matai Samoa i le whaatalta noanga lava mata upu whaatau ia Samoa. O le asa iai le administrator o Samoa o New Zealand i Samoa na taimi o Colonel Stephen Shepard Allen whapea fo i mali minister pui pui ngā New Zealand o Mr. John Cope e a whapea na matuave vela ia tanoanga i tau nuu stau nuu ngalelei. O le tausanga e tasi iwa tonu le stonu o mati ia o le Chief Judge Samoa na taimi o John Luxford ia na ia whaasala ina i le so i le teitai o le mau o Ole Frederick Nelson ia e valu masina na whale pui pui ai i vai mea ia mal se funu tausanga e whaau nu ua i ono na whaasalanga lea. Ma e te tau na whaatau nu i na wave pe o le whaai unga na umai e le Chief Judge Samoa na taimi. Ia o morianga lava ia
tamwhai la foi New Zealand ia ina iau lava na isa o atu tamwhai ngā Samoa tamwhai e whātu tō tasi ilo na mālo. Ia o tala ia tue maul whapoponga tai masani I whaafitai lava.
sa au tiu ai ia pia. Pale tolu leva aina lepa alo osina le fua I pale pa apea se umanta apa wale tau osia tepa le fili fili aula ala umana tu te moni e awa malanga tu ile vala si oi tongata kala fai ani Whafteia leang le leo le tua le neia so fau tātou au lia le ola ma le malo si mai a teia, ai usi mai le whaafonga e se isi whao poponga tātou tale meolo te tupuru tātou tino I Samoa. E o mai le so, le ua se fulu aso talu ana taunu mai le whainga malanga mai New Zealand e to lua se lau fetu se fulu ma le lua, o loo manu ia uma I lantou ma le ai se tasi, e maua a fia ia unga COVID-19 wiva. O le aso luse fulma le limo Februari na toe whai aisu e ngai lantou nei. Ma whaatu mawina I pele le ai o se tasi wa a fia. Wa toe whaatu langa mai e le kāpeneta ma wha mao nia I ana whai unga. Nesu malanga wa lele tongi pau. Le uta pena ina ma kampani au wina tuai o tātu te ngate ngā ruanga wha wai teimi Australia ma New Zealand. Le epe ona iele malanga le na alu le aso lua le vai aso le nei. Le aso mua mati lua fe lua se fulma le lua, e awina tuai le isi utau tātou tangata Samoa, e ngā lulua I te tonu Australia o ilantou wia, e tai fitu I le taiva masina e ngā lulua ai Victoria. O le isi whai ngā malanga o le aso ngafua le vai aso fau le aso fitu mati, o le malanga le awina tuai tangata whai ngā luenga whawai teimi mo le umie tolu tau sanga I Queensland Australia. Fatase ma le aso lua se fulma le tolu le masina lava le nei o mati. O le isi whai ngā malanga mo le awina ato tātou tangata whai ngā ruenga mo le umie tai tolu tausanga Victoria Australia foi. Vai le aso e tasi se so o ma le isi whai ngā malanga le aso lua se fulma le lima o mati. O le malanga le alevale le mo le awina ato isi foi tangata ngā ruenga whawai teimi e le umie tai fitu le taiva masina I Queensland Australia lava. Wa whata o to foi whai ngā malanga mo New Zealand la tole masina le neo mati. Leo le aso valu o mati lua fe lua se fulma le lua. O le malanga mua le New Zealand mo le awi nato tangata whai ngā luenga whaavai taimi e ngā lulua e mo le taifitu le iwa masina ma le aso se fulma le lima o mati. O le malanga le vale le mo le awi nato yu isi fo I tangata whai ngā luenga e le umi lava lea e taifitu le iwa masina New Zealand lava. Lua se fulma le fitu o mati o le isi foi whai ngā malanga lea e awi nā tua isi tangata I New Zealand, mo le umia fitu I le iwa masina. Ma le malanga lea so lua se fulu iwa o mati, o le isi whai ngā malanga lea I New Zealand lava mō tangata whai ngā luenga whawai teimi.
Sau no le te whono o le komiti o whaawilawe tupu whaafosei le New York. E whaawau pea o ne mata I tuwina le matanga ruengo pisinisi, a la manuia maleipa vaenga o ao o na whaamamafa, ia o onga mo I lanto o lo malanga atu pea I ngā luenga whaawai teimi, mō pui ngā masa ni o le whaamai, ai meise le malamalama le leia ia ingo konkarate whai ngā luenga. O le komiti o whaawilawe te tupu whaafosei ma whaalawilawe mātu ia. O le amata I tuwina le whaanga solongo nei malanga, ai o lo tai moai le matanga luengo le soifua maloloina. E ala le tausisi o ai inga uma wha le soifua maloloina, mo I lanto umai malanga mai I Samoa nei, e nei a mauti no le malupui pui a peo le atunuu, mai leono toi pisia I le sia morkovitis fulwiva. E wha maumongo tuinga le teimile nei, e o mai le teimile nei, o leo whai o I lanto wa wha mawina wa mai o lanto tui te lua, I le tui o le tuainga o le AstraZeneca, wa se lau maliva afe se lau valu se fulwiva, tu sa leo le valu se fulmaliva tesi ma leono pasene o le whaita wa whai o le atunu. O I lanto wa mai ale tui mo mua o lo ta lia le wha o mai no lanto tui te lua, e se lau se fulvalu afe, valu se lau lua se fulmalifitu, tu se le o le iwa se fulmalifitu tesi ma le 5% o le atunu. O le whanau, mai le se fulua tau sanga nga I le se fulvalu tau sanga wa whaonga aina le tui le Pfizer. O I lanto wa mai ale tui mo mua, wa o atu I le iwa se fulmalilua tesi ma le 5%, tu se le o le lua se fulfitu wa fe fase la wa no se fulmalitolu le au whai. O I lanto wa mai ale leo lato tui te ilua le tu ainga le ma le tau sanga lea, wa fitu se fulmalifitu tesi ma le 12%, wa mai a whai o lato tui pui pui. Tu se le o le lua se fulmalitasi a fe lima se la wa no se fulmaliono, le au whai o I lanto e anga waa I le tau sanga le whai il tui I le tu ainga o le Pfizer. O le tui lo na lua o le posters, o le au whai I lanto o mai atu iai, o le lima fe lua se lau o no se fulmalitasi. O loo tānia pea I le teimile nei tui pui pui, mō whanau mai le lima tausanga le sefululua tausanga le mātutua, mō le teimi e tau no mai ai, ma mata whaanga soro I loa, mō le atu no o atoa. O le vai aso nei na awi nātua e tātou reporti telefou, le talavau se fuluono tausanga le matua le na maua lo na tino manua, o taatia I le whale whaatali pasi sa valalo ia pia. Peitai, wa whaamaunia mai al sui komisina o pa aulongo I tino Filipo, o loa ngai ala tau su e suenga, pe whape feo na au mai sa vai le talavau le nei, ma whaata atia I il whale whaatali pasi, sau noa awa pa au, o lo masalo mia na fasi sa vai, ma awina mai ai upolu. Mai o mai le temi nei, e le I te I mai lava pe malama fo I le talavau lea, talu ona maualo na tino manua. Sau noa pa au, na malanga atu lava lea so ana nafi leo mai a pia, ma sai mai le ta mawhai o le talavau le nei, ma ua tau fia nei lalo le vaava ai ngā leo, ma wha au Yesu e su enga. E tu ngā manu angai le tino le wā a fia, e ao fia ai malmanu angai lo na ulu. O lo wha au so e su enga leo, I le nei mata aupo. Mai lava le matanga luenga o leo, o lo tau sa ilia fo e leo le ta avalu le piki apu le tu ainga o le Fort Ranger lanu moana, na ia so aina se ta avale na malanga mai isi ta mamatua masona atali, e anga I mai le mauta ngase motong fitinga le ta maa. Whaadia sui komisino leo a pa aulongo I tino Filipo, o le whaalawelave le na tupo I le vaenga o lo iei mo li whaasinoa lei vai tele, mai laki e le iei se soi fua na maa umawai, pe manu nu ai foi nisi, ai so noa wa pa au, e soli tu la fona le sola ese o se tangata na ia whaatupu ina se whaalawelave. E isi mata opo mai le tanga luenga o leo, o lo lātou tau sa I lia I pese ta mai ta eswa whai a ruta tawati se furuvalu tau sanga le matua mai utu lai, na tu ualo na ai ngā malea onga lea so lusfu maltasi o Februari, e o mai le temi nei, e leito e foi ana lava ilona ainga, pe loa foi se mea o iai. O te tū whaatasi le malo sa mōma malo au whaatasi o lalangi, e te te atuai ma le talia ina o sa whainga Rusia, a ngā I le malo tuto tasi Ukraine. O le ano I whale o le wholesanga le sui o sa mo le malo au whaatasi,
Na momoli le lana ampasa le fionga fatumanawa o polu Dr. Pao le leilu teru. E le fontanga le amalo o fatasi na usuia whaapitoa mo Ukraine. E le folasanga fatumanawa na ia whaama mawhai le popolenga o Samoa fo ilanto wia. I le oso whainga Rusia le malo Ukraine. Ona ua whaailoa ai le solia e Lucia. O le whaavaa o lo whaata oto ai ai e ingo malo au whaantasi le tausia lo le file mule langi. Na whaalia le sui o Samoa, e le talia e le atunuu i aitu ai ngā yoinga, ma ia wala awa i tangata uma o lo awai, e na ia tā ofi loa fe se inga ma fete na inga, ai tausi lo le file mō. O Samoa, o se atunuu e tu malo se tausia le file mō, e pei ona ia ia i lano o le whaavai o malo au fantasi. O lo langolango fo i Samoa, le fōfuanga o le whaatalanoanga mo se file mō. O Samoa, e tutu fantasi maisi atunu o taitai o le Pasifika, mo le tausisia o le file mō. O tala ia mai Samoa, manuia ne aso. Tal flaval whaapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le asotolo mati lua whelua lua. E te lele ngā luenga e whaie wha atatau le tūlanga o lo iei wha amatalanga le sao. Lena maa fuaini wa ainga mawa e i le solo te e le pale mene le asoa na nafi. Pe ona saunoa le tamaita i pale mia Jacinda Ardern. Na amata mai leo no le tai au na nafi fete na inga leo matangata te e. A o tau mawhai leo e ave isea tangata na tola wapia i le loto al pale mene mafafuane. Talo mai le luas fultolu aso ua tuanai. O e mana na oina ia wha leo ngaina polo ingal COVID spulu i volo iei nei. Na saunoa le pale mia. E to ai titi laval fai numero tangata. Mai le tu sama le luas e lau fitu se fulo le solo te e. Na maa foi le vevesi le na va ayana nafi. A o wha ngā solo na ilo pe wha pe whiona wha atuptupla ia le tele o wha amatalanga se ile nei atuna o. A o le afo ile tali atu le malo iai. E le avea lea ma alo whanga moa mionga wha vevesi. Ia na tutupu pe ona sauno a Dern. Mana ia tā ua foi. E ele pi itanga o tū maanga mai fafo i wha amatalanga le sao. Ma o le solo te ele nei o se osfa inga i leo o lo omua au le ngā luenga o se osfa inga le bale mene le atuna o. O se osfa inga iana whainga wha atemo kalasi, ma o se osfa inga fo i tū maanga mātanga o fia le atunu o, ma o se whainga e se. Na sauno fo i Ardern, i lona i tamalona matua wha anoa noa tele, o na ngā yoinga wha vivesi, e mai se oni mui le loto al pale mene, ma wha leanga i nai le pakafou, e ta aloi whana witi, e se vaenga to ai titi o le solo te ele o se tū maseanga e wha awinga i le talia ni usila, ile nei wha mai. E to tolu ni leo na avel fale mai ine manuanga mai fete ina inga mali solo te na tau ai leo ini piliki na langa ilunga mai fafuane o le loto al pale mene na va ai le asuli o le ilunga ane o le loto a ona oni fale ie na tasunui masaili popole ngai leono papa oni fangu kesi sa yai na ta wefa peto onus fululima ni tangata salo kaina ile aso na nafi mana talai matu ila lo fale ie leo ile taimina fa solo na solo mulia ile solo te o le afia na nafi fa silsila ile me link le tolo pofeo inga uma lava ino fafi ona olele saunga le mo na ta wala komisina o leo Andrew Costa o le polkalame po ngā luenga tele leo le na fa ile aso na nafi e fa asanga le solo te ile palemene na mafua ona ufa atup la ia lava le va ionia mionga nisi na pia ile loto al palemene sa fa popole inai ila tou e o atu le tolu se fulu la fa ingoni ta avale na tosoina e se fa malosi masaya ia la tou fa atal nonga mata ita il solo te e sa mafayona la tou fa atino ni metutia na fa ititi ile numero ta avale fa apia matanga taile ono fuanga peitai wo lava ile tulanga wale mafayona fayeta ita ile solo ni suwinga ai maise lava ia mionga ma fianga maile solo e tonu o Wellington sao lato popole ona oto otele atu ilato wana unawe fa atupule vevesi na ilo tangata na faya male anganga lelei la lato te e pe ona sauno le komisina ma fa atinonga leo ile asolulu
E le whaapena tau mawhai e tau whieni te o whai e tū maanga o tō la whono, pei tai o le tau singa lava o le saunga le mua o tangata uma, na sauna o le komisina, o le awha awau pēla la tau ngaluenga sa ia o ina tu ue tangata te e uma le loto al bale mene, tu sa lava po le ale umi, ma le awha awau fo iona o la tau lokaina ma mōlia ni tangata, pe awha i le tu saimal tu la whono, a la tau ngaio inga, sa whaafetai al bale mia Jacinda a journey le asoana nafi, le au nanga leo o lo whaatino ina. E to ofase lau le lima tangata o lo tau fia I fale mai le taimine o na o le COVID-19 e au fia I le to o se fulu I potu mo ngā se tinga aina pe ona whaalia le minsta mo le taliato I le COVID-19 Chris Hipkins. E lua se fulu lua se lau lima se fulu lua le au whainga o tangata fonu whaamaunia le COVID-19 pe ona iei whaamaunga le asoana nafi. O le ona se fulpasene o Māori uanga wa aile tuilo na tolu Wa mai ona whai o lātou tui, ele o whai ngofia le tūlango whia ngai mawhale mai. Ona ole whaapopolo whai numero o tangata ngase ma le COVID-19, e lata I le tasi o vai tolu, o whana witi e ave le whale mai mo tamaiti le Starship, wa awhia le COVID, e to o tolu sifulu tamaiti awe nātou le whale mai le aso, e iai aung o le COVID peita I le to o tele lava, ele o mo ina ni tonga fitinga wha anati, ai olo o whaapopo ina ile mamafa o le avenga mo au nanga. E ila loi for sifulu pasene o tamaiti e awe nātou ua iei le COVID, e tau fia I whale mai pena ta ue Dr. Mike Shepherd, ele o tō ngā tele a whianga whana witi mal wha mai, mai mwhai lavo na tau sia o lātou a inga. E ala I tonga fitinga māsani, e pe o le tō anga inu le vai, ma māta I tū le lei whana witi pena whaalia lele I fō mai, e te tauna whaavanoa pea au nanga, mo I lātou e matua mo miaina, o lo whaamanatu fo I le vala au pe o le Healthline, pe vala au fo I le tasi, pe a whai vave na whaatiteleina ni a whiangol tamaititi, ma lātou te nau e wa ai masiaki, ia whana witi, pe a male 10% lau whai ngalwenga le whalma e middle moa, e le o whai ngalwenga, mai to o tele la vai mafua ona o le COVID, pe a male 10% lau whai ngalwenga le whalma e Wellingtone, male 15% e le whalma e I Kenepuru, e le o ngā lulu e le vai asonei, ai o le pulenga whalma I Canterbury, e to o lua 15 lau whai ngalwenga o whaamaoni e le COVID, wa fesosoani tele tui pui, ma le tui whaau popopo le posta, wa tau fiofia le to o tele o ni tangata e awina atu I whale mai, pe ona whaalia e fō mai. Sa mawhai na maua matau fia leo ma le ofisa o tiute, se tau mawhai ngai au mai whaana na ai ni whalau whaasaina o le methamphetamine I to tono New Zealand. Wata ue whaapeo se uta pito sili leo na tele o whalau whaasaina, na tau mawhai whaaufi mai le atunu. E ono se lau se fulu tolu kilo kalama le mamafa, maana ta ue leo, e silia ma le lua se lau wha se fulu 5 miliona ta la, se tupe mawai pe afa atawina atu, ma sa mawhaina tau fia leo ile malai waalele au kilani, ile asotofio le vai aso taluai. E to ono tangata ile vao le lua sifulfitu, ma le tolu sifulono tau sanga le maatutua, sa lokaina, ma e yei nisio ilantou, e yei o lantou pi itanga ile kengiti e te pasika o le Comancheros, o le asoluana whaangasolo ini suenga I au kilani I saute, na ta uela komisina o leo Andrew Costa, sa whaia suenga le la, e mata I tuina soli ngātu la fono tau pule, ini ngā yoinga whaasolitu la fono. Ili whaataunga mai whawhawhala au whasaina o le Class A, ma au mai ei totonu o ni usila. O lo whaiani suenga no se tau le ai Northland, na maliu mailo na tau mawhaina, o se waina na wha ona ina, ma tu I tutono lana pusa meli. E ono sfulfitu tau sanga o lea ta maamana avel falma I au kilani il masino Novema, ina ua ngase aina maliu ila so iwa o te sema. Saulua I wha mawina I wha apea ele o mawhaina wha amatalaina il mafua angalo na maliu beita ai. Inisi suenga na ilo ai, sa ona I se vaila au ona au le I maliu, na ta awe suenga leo, e lua ni whangu waina saila na pusameli, ma o se tasio ia whangu sa I se vaila au ona, o lo fia mawe leo ni wha amatalanga, e ono fsosoani a tili, ia lātau suenga. O le valu le nei o aso talo na amata o sfa inga Lucia fa sanga le atunu o Ukraine. Watu a ina Ukraine le malo o Lucia, o na le fa atu ona o sfa inga I ona tangata lau tele. Ai o le lapta inga Lucia I tangata o le aio Kiev. Ina ia o ese o le o atua lanto o sfa inga o mea tau fa atontonu le tau langa. Sa o sofa ina se tasi o pomo televise le ai, manise o no fuanga au tu,
na sa mole mawina se solo tele ni tane tau wa Lucia o anga i atu i Kiev na pa utonu se loketi a Lucia no whanga autua leo i Cardiff e tu sai mani reporti. Sa ngā lulu alwhinga malo a President Joe Biden, isa ta ia lai whaamauti noa, e le mawhai a Lucia o na whaongaina le cryptocurrency, e alo ese mai iai masapo o tapu ua whaia malo le lalulangi, i a lātou au nanga tau tupe, i le whono tele whaanatinati a malo o whaatasi, sa moli mawina i le langolango a Cuba makorea i mātou, i a President Vladimir Putin o Lucia, ai ei fo ia tunu usale a waile fuafuanga tāpena, e fofoile whaafitauli, e pei o Afrika i saute, wa whaatulanga ina se palo talfono tele mo se fo, ile a so pe a mai a umasaunuanga se lauluas fulo. Na moli mawina le teteva i whafole to tele o sui o sufono, ina ua whaisa saunuanga le sui o Lucia, na ta ua fo ini reporte whaapea, e tolu sifulu tolu tesimale valu miliona Amerika, ni foa ai e alai au nanga tau tupe, i whainga whaate konolosi le cryptocurrency wa fua i atu le malo o Ukraine. Mani whaalapo tupatonga whaatoma oti talo na amata leo sifa inga Lucia na ta ue whaapeo le tele lava fua i o malitaimine o lo o whaonga ina i bitcoins mali etha o niso tangata o lo o lafo ina fo isi tu a ingo ia lava tupe e whaonga ina i whainga whaate konolosi i le whainga malo a Ukraine. E ta alonga ua whaapopoina lava numero ta alonga ua whaamaamulu ese la lato lango malusia pe ua whaasaina foi o na awaini ta amalusanga po ni tauwanga whaavao malo ma ua mulimuli le whaunga le komiti whaavao malo mole olimpeka le ua whaasaina tangata ta alulusia o na toi tauwa ina ua whaios whainga lo lato malo e whaasanga ya Ukraine ua whaasalu si o na toi tauwa i whaase enga ili aisa i ta alonga whaavao malo o le basketball wili ngā wila manisi o tauwanga o tenisi, mo muatu sa whaasai na iuna toi awai tauwanga le soka ma le hoki, le taalonga i pito silo na fia ia i President Vladimir Putin, wa matua tele waitio ngā Lucia o na o tapu masa wa whaia i a lato au ta alo. E tolu tau sanga mamasi na e fitu o whaasala ina i le whalipuipui, le li o manu watu vei, o na olona whaatauina mai whafufualau whaasaina, o le methamphetamine. O watu veisa ta alo le Warriors whaape ma le aula kapi likia New Zealand a o le ita alo mo le aula kapi likia Tonga. Sa whaasala ina whaatasi mo lona uso matua o lo pine mafi. Lea na ta ue leo leo i whaapea sa ta ita i le vaenga. Lea na whaia ia ngā yoinga whaasoli tu la fono. E fitu tau sanga mamasi na e lua wa whaasala ina i mafi i le whale pui pui. Tala whauia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Mano whaftai ia nau whafonga le tino i tātou telefou, ia mesifo tātou tala mai Samoa pe ona saunia fo le tātou au whai telefou. Malo lava le uspor le tai au malo fo le tāpena pena le tō tele o le tātou tino fuafonga matute. Io e o le lava ua tātou iai fo le neia solo na tolu o le nei masina. Mon. Ia o le lava fo ua mata o na iai lava tātou fuafonga o uman whaatatia mo le netau sa. Tātou sa wali le mu iai aua le whaatuptupea fuafonga. Ia e whaapatinoa tasi whaatino le aso. Ia poan fuafonga o loo fo ia le ulo le ainga wale le whanau tina le ainga mai whanau ina ia umai fo i whaingo tau sang ia ua uman whatau nuu te leo fo te loe o le la tase pese vai foi ia e a umolo le pese lea whafonga i whasalonga lea mai le malo ni usila i meta o whasalonga sa uni funo lau peni mana pepa e wha mau lalo numela lea mfoina oka ia red test ia e whaonga i le whale. Ia. Ia ma le website, tusi lalo le website e mwhena maua i okai. Ia ma pia la e ia inga, a pia o tatou a inga le wa positive le tangata le umol whaama. So le la anga wa tatou a inga, e free, e le ise tu petongia. Kai mana e wha mau lalo le whai numela, o le numela, o le telefoni. Ia ma le website ma toi wala au so o mai fo. Ma le wha mau ni lalo le wawe tau tu teimine. Ia une pe tatou le se vaenga vili ma whamai. La vol numela. Ya su lo numela o mo. U fa tain mas so speni mas pepa. Sa tau na su mo mo le peni mo pepa la vidi mai ye le. Ya. Ya mena le tu ya ma le ya va ta u tu temine. Ya la tal pese.
whawhiwhianga mai konisi tamatua ia avele, ia sumele whawhonga. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ia, nei vaenga ole, tautua si ufonga na mua ni mutai teina lo foi. E whasalunga ni usila manu tu la fono. Wa mane fo te ta mai o le vaenga le nai whasalunga foi lea I rungo TV ma a. A leo te whaitau atu nei taia o tala lea wa mai leo ato o leo to fisiringi el min staff o lea o me tau interneti ma lea whenga ia tatou min staff lea o kuis whafo. Ia leo fisiringi el tūlanga foi le ina ia tau mana o mia to whaamalo si o tūla fono. Ina ia pui ai pea le vaenga le internet wa pe o le malo si tu la fono lungo tant fa la lau ma ia pe o lungo le internet le tele ina fa nga ia mo me fa mo nga ma fa linga fo le e te ina se e tata ia le mau le mau le to mana o mia le vaenga le o va lau ina ia to e fauni tu la fono to e fa malo si tu la fono ia puipuia mai ia le whaingo o lona winga. Ia wha sala tangata mwhai in wha nga ina ni wha maumonga se wha se tangata. Ia wā peo o le limatita ina foile peo o le PSA o le Broadcasting Standard Authority. Tula fono ia le limatita ina ngā runga wha sala witi I maritio. E le ngā le iwa ima maul tula fono ia le aso I wha nga le internet. Facebook, YouTube, wa uma nanga ese nei. I whasa lampa. Ia lea la umana ia na lasi sila ye. Na wa a lima taita ina lo. Ia ona. Ke tau ile le ia la lea mo. E wa pe o le tele le nao. Isi tangata ia o te e whapea.
o le tele o mau fo lele e mai whalongolongo se mai ai e mai tu ui fo tangata o isi atunu e mau mai te tonu ma saurunga le internet ma na mai le whau i ora to mau fo e ma ati le fo le na wha tala e po au a mai o tu si atu ia te oi e o whatu ia e ma se ala ia le mte te ina se ma fo i role pisa o le whaitai le na tau la vea i tai nafi ole a fai o molo peni nu mena le te vilia vili le o valu se lau lua fa fitu valu o valu se lau lua fa fitu valu nu mena na fai de vilia na tango le o mil fa maulo na tolu le sa le option free ia beva pe o lo to wa inga le mo mia ia va nga yo testi ia ia e mawhai o na watu ia o le code. O le code la lea po se no mena whaani lilo po se upu whaani lilo. E te alu i le vaenga lea e whai ei test. Ia o na tau le iai. Ia o na umai ai lo leo test free e mauto wainga. O le website fo ila e te asiasi e ilunga o le requestreds.covid19.health.nz. Ia o le requestreds.covid19.health.nz. E pe e whai ngō fia atu la nu mela i lau vai. O tō tēno tātou lau mātua e whaingtāng whangaina le website. Ai o le nu mela lea, o valu se lau, lua, whawhitu vanu. A wai eile a inga lau no whale ule whaine whewa. Ai mo mia testi e watu le whale whai ala tau le test. Ia ma whai ona e vili nu mela na fili le vai ngalo na tolu po le option free. E watu nga me vole le mua a whait whia tala no ia semi, lua a whait whia tala no ia la whai, tolu a whai e whia oka ni au tau red test. Ia o mina le vai nga tolu e tau le whiriwhiria. O tau manino mai a stato tunu u nei vai nga ia une imisi tātou. O no fuanga lai e ma whai na piki e no fuanga i whai test, whati ta inga la ma tau i poli lua. Io ia la i kenen squeak le whai test, lo no winga a vili se o tātou i poli lua numela leo. O mini option free, ia na tala no mai le code ia o e pole upu whaalilo lilo, pole numela whaalilo lilo. Na ia nu lo le i kenen squeak le mele whai test, ta ue le vaenga na le upu whaalilo lilo le. Ia na vane ele o test ia e. Ta. Ia. Al vaenga le Wellington e o Kilani, Bramston North, ia e to te vili fol numela na a vane le upu whaalilo lilo. Ele pole upu lilo ia oe na ele ave mau test mo to wainga. O le wingala na lau tala len whai e whapitoa tangata e ave iei. O na laua umana mai e le coat. Umana mai le coat. Ia. Ai awalani e alu tau i lisi tangata lau coat. Ia. I te ua mua o tangata nana e tau ai o tau iei le coat. Nga mai le ia leo lau. E sa le le ia. O lai wha tau isi whale oloa. O le tau ngata le no whaiti o i tangata e lisi whale tala vai Wellington e nafi. Ia. O no sifuru rua tā la i teste lima. Tau tātele. A le wel fuanga le o toi mauna wha tau fo ile le pack and say. Mai si supermarketi. Ala foi fa tau isi no fuanga. Ai mo la tau e mau fua lava noa. O valu se lau. Lua. Fa fitu valu. Ia nau kilia numela na. Ia malo. Ia mara ia. O le ua whalongolongo tu nei telefoni tai au. Ia pe tau fōringa mai e tau saua ia le tala le palemia le mele tau le PSA le tau. Mo tau whamtalanga le sao. Le la o mafua ile. Ta lofa le tamai tai. Palemia malantong fai fa amana malama mai e la tau to ititi le ja i tai le solte o na fila e pa o atu e pe amal se lau mitan fale le sa le official no ia na fi male no fo ngale fa yele e mata le mai e to ititi o tango e le video fa pe le ai wala va ye television Malaysia va nga fa saul tai bi fa sa con mal telefon ai el matua I mata utia la volva ngale na ia na ia fa taila foi il to tele ia la sa le mu al malila usan tau fi ma train an nafi de taimi la sa mal train le usa we an nafi de fi la ve vesiata o to fi we fa tali ta ta yo mai o mi tiketa no fu o mal passes fi se la ule dai no mo train ia lo no winga wa
wa le wa alu fa solo ato tangata tonu train ma ia ngol pui ngol me vesi te o fa tu tangata sai solo te a fa ina o fa ngalo ngape ia ia le vai ngana sai na fia le o me le tai o le foi vai o i la vale o le o le sila tala le no mi o le tele o tangata sai Wellington o le la nga ina no kala estate fa ina tu te o to lai kala estate le o va velongo o to ia mata i tu wane o le la tele na watu ina lo ila to ne lo pe o i vaa ia pe o fo i vale o ala wala o he pe fo ringa mai e se fo ma fo ngoni tangata o le fo ta ma faia ina ia se e fa vesi e wa pe o le winga na pe on ta o fo ta total fo so le ntaia i come sina leo le ala va sa no mai tu lang fo ile e o le fa inga leo po le ngalwenga leo fa tino mafu ona o fa tu pu vesilis ia mo i to tonu yo la ya atu o tunei la le kema ya la to ia le tete a fa mai o so te file mu la fa fa te file mu o fa le anga ina tono lo to tele tangata la sai ai tai o uma na tu tu uma na tu tu a leo te vai atu nei o le ova vala mai fu fuanga ta to malo le no fa i lo mel palmia o men dates po vai anga e pa pui pui ai le tele o ele o to mama o na le to fa nga ina lo le o le sa va ia fo ta to malo mo le o to mai vai ko tu la fono o fa mai New Zealand o le time ya le e pi kai pe anga ia inunga ia fa ma luas frua fe ele ta to lo e to e fo i mai lo fa mai la lo amata to sa la ia to lo amata lo na ave se lo me o vaccine pass ave ese uma ma me ia sai sai pui pui e tanga ia to e fo i lo ta to lo la ma san lo mi lo mo ta to atu tato ono sai le titi ya e o tato fai fi au lotu te lo amata foi na fa ina te lo kale si le ni lotu e fai ono sai le titi ya to i titi ya umalon mele ya to i foi lo tato lo la mazani wa fa tu sai ia Australia mai Australia la tamai wa fa tu sai Australia ele la titi le alu lungo le o le tulanga na ia le fa mai yo la o to e saulo ilalo la o te tala la o te tala o feo ai foi le fa solo ato tangata pa wal mele tu me o lo vai tau fai lo telefon o va vetele tangata ni ia to mawa o le si vai nga o le tate muri ta ia fo fo nga il malo a fa pe fai tau fies fu a fe tangata me mai ai o ave umma tangata nei i le falma ia o fea la o falma yo le au ia me tonu ana le tau fai malo si tau mai ala titi ale alu dungo fa mai to fo ile titi mai no ilalo ia matalona liu masui lo ringa le la toi fo ilo tatou lo la ma sani le toi ni sai tia bolo inga fa ma pe a fuala na nafi ia luas fuma le lua afe se lau lima lua tangata luas fuma le lua afe se lau lima lua keise sa nafi ai fa se lau ma le lima tangata le falma lo inga tatou vai le fofua na fa pe ai tele atu nisi ai ato se afe le lua afe tangata le falma ia ai pe foringa mai o le la vai fai titia o ala ki la tele fale mai i New Zealand nei le vai e wa no vai tu fo i ke se si le aso lua ia pe na to lima ia le Heart Valley ai na to tonu tanga le fale mai tonu Wellington tele tanga tele i le fale mai le au ki la ni middle mo na to tele mela le vai o kan tanga mai ia lai to tanga tele le fale mai o le tu lang fia ma le tala ina fa penel fa ngol tato fa so a fa pe wa mo se si o lo to a ngal fa ma i po o e fo vili me tato talo no o fesilia ma te fesilia to e fa pe la le umi talo no mo o fa ma yo la sa fa longo ya o e o ali so so ni o e maua o ali fo ni fo la fa ya e fali fa to lunga mal fal ma ya fa to ma wa ai ki ma wa fa ye o ye po wa fu so ni mo istangata ai wa talmonia sinai a mo le si ai ngal fa to apo polea ai ngal fa longo mo fa soa si vai ngal la vilima ia te ai no popole ia tonu valu lima lu ofa tasi ta tonu mela tonu valu lima lu ofa tasi vilima ta no ta u o lo fa soa so ni mo ni si fa te ai vol popole wa la talana fa il matu ai fa tau mai apu fa tau mal beleng mai le tu i te o mo fa mai pa wana me ai ma le ai te mi le mo fa ma lo se fu ta lo fa alo fa ia o abalta ya ia lo o ia lo fa tai usuga ia fa tai o de Wellington de San Palau po
Ia, ngo bin mo mo poi. O fa wina. Ia. Ia, le na tu o mo tango siaki atu o e wale fa tata la o te vilia o e. Se ia mai stala o fia ni aso tano mo o fa mai. O le la alu, le la skofi. Io le okay a mai le. Ia pedale o fisi asfalei le aso te. Asfalei le sto na ia sa son fo so lu sto fi no las. Ele sui alo, o le mea kas. O e malo sia. O le pa ke ama wala o ma le vai. O la ngona lo fia tau mafa. Io o le koa vai mai, ai, ale le ia ro. Le asimo pa le kom. E sa o le whamtalanga le te le la ngona lo ia se manongi se mea ai. Pe a e tau mafa. Ai au isi ngai mo ai au ia le mangongi a mea ai da wapa. O umau tu e tolu pe lua. O umau kui. Tolu. Yo, o le mea ngana ki o mo le kui. O le ala fitla na o e. Yo, le mo pio ro kolei. Le sila ofisili. Lasto na ina mau el fa mai vason te nei le wono aso pe o mai nei. O isa o test o fa yala tamai, test. Na fa la o test nga mo wa ya. Ko puebla la so lua. Vasolia. Ya, vasolia la so lua. O ele anga va ai test e mau fu fa ya o ele fa le test. I la nga vili me la kwanga la mo wala ko masini. Fa yo atu e la ko. Ma le foi la fa na. O ke la kulai o fa la ke si ana ko. O mau foi la fa na fa ma. Ia la fa ya la ko la ko si akila o ke ya. Le fa ma, o mau foi la tol fa ma. Ia. O a mai la se fa na o e wa o ele o matu fa no tum tua e ma lo si ele ase me tu pu ya. O a mai la se fa na. O la lo pengia de la o paso sur mongi. Mane te lau tala no fa maru si au nei a inga ie pole ne te ua mausi si fa ya la fa longo tua na te wa fi alu fa fa te koleni ai ono le pui o mai start o piaro ka penga lo kudu lai kai au sorry pa fo me la Samoa o le sunga le fa wina o le mo fa longo la tala no o le fia o na popole nga positiva e wa popole e se si au tala fia faile tu no foi le so ni fa malu si au monisi ma wol fa ma ipo e pa wa siau karsanga ia a mo wale pusa ia por se fe mai nga po nga o lo wa inga mo oi pa wa sna ma ko anga inga de vai na mai ngi pena to a wa pe wa mare ia siau pa malu si kunga ia fa tele lava ma lo fa tele mo mo se wa inga ya lo pa ko ya go mo ya pa se ko vale ya tolu va lima no fatas o vai e moni tala le e pe foringa e popole te o mo fa ma ale mana ia la tolu tu le o mo na fa le pusta le ia la se be nga o i foi la tau telo a matana vai fa ma tolu los fa inga le sa fa ma i la matanga to tia ono miliona tanga tala langi o mali fa ma Terminela. Ya ni wa matana vai ya sa wa ba wal tangata ai vai ile ya lu atole to ina tam o dobi gola talo la manos. Ya ta to la manos so fu talo fa lava. Talofa. Ya malo. Fene so lo val au. Oi polilua. Ya malo. La leta par so fa. O mo se si o lo to ai gal fa mai. Ya, i o lo kari. Na mau ai le asoma fua. O mo lo kari e fa ngalo ngai ole. E le nightclub. Yeah. Mo malanga test wa. Ati. Ya le la wo fo fale ko ila ma wo ina ruenga wo le ngaruenga o ngole. O ka fa sa ma fa ma o le pisi fa ma. O la sidi le lava. O le ala so na mo se o tele il fa ma. O la so ma fuanga ma o mai le test wo mo le paris. Ya, o silo na lua. O a mai na se o tele. O le ma Rusia wo mo mbang fai kui. Ko. O ngale fulu ale e mo wai. Ale ma us. O tau mafa o ai se o tele o a mali. Ya o le ai ma be o mara fai ya pa wala la o pa do mare fai o le o le sene tai so au fai ko o ngai ya lo ya kampo ni ya. Ya. Me o manga. Ngor ko pitinga ko yo ma o malo ma ko ki o la vea ko.
ua whaatino la nisi fufonga ya o whaidani lua test. Ia, ma ku le aso lua whai ma test i le Kennels Creek. Wala. Wala ile wasa mai pedi mai aso whakari ai. A le fo la wo mga mai masini ko ia whai e ma ua i whale. Oi, ia. Ia. O le ana le aso no whaatonu me toi whai e lua testi masini na. O i las o ngei las kof. Ia. Na wo ilo si o tali il whai ngol test. Na ulu ilo whai. Ia o le wo ma lo whai. Oi. Ma le te. Na lai wo nofo ulu whale si o tali nai wo mo wha ya nai malosi sa o lea. O le ma lo si mo. Ia o le mo ke ngofo whale wai. E se fulu aso ia ngofo i le mwhengano stenga duan. Ia wale le. Ma wo mai a foi fai le pusta a. Ia wo ma ku ia ko. Vai le. Ia tau. Ma lo fa Tele lava. Ano tele atu mo msi wai. Ia. So la watu nu mela le mo la tau le so il melu mela mo wa fua ia tui. A fa pele no foto ai ngal fale o positive test se si o lo ai o to e nga va ai tui a test mo wa fua. Fa malia tu pe fa ngo at fa nga tu pu pa langi se ko su ngu fa sa mo ta to. Masini le ta o le rats. Ya la ta to fa nga na ye yo masini. Masini so ya. Masini so tau. A to fa fong mai la fa nga tu ma o upu le o masini so na lo le o le rat test. Ya. No mela fa na vilia mo le masini so o le ovalu se lau lua fa fitu valu. Ovalu se lau lua fa fitu valu. Ia va aina le option free po le vanga luna tonu te ua tali me le telefoni. Ia fa pia mai le telefoni. Television nu mela o te loia fa pia mai mua lua o le tonu la e te o mia ma e tala noa lo iai. Ona mai le upa anilo lilo ia oe po le code upu fa anilo lilo po le nu mela fa anilo lilo. Na anu le ave le no fuanga le fa iei test e au mai ai ia masini su e ia fa ngai lo to ainga. O valu se lau lua fa fitu valu. Ya to tala tu tato reina. O vai lan mana yo vala au ia sauni. Pe ole mana ia ole o vala au ni. Ona lau uma fai tu e to. Ma. Le lau tato lo ai lai le la. Ele o se me fa pa ole ale tu langa o sau le pusta len sau ni. Ya. Wa le mai mo mua. Le no fa pe mai ele o le la vai na te langona ina le. O no asol to ina le tau mo fa. Le monongo tau ma fa. A o ni si fai mai ia atonu ese ia wingo fa ma. Ai sa oi le wa matana na vai se le wa le o tau nga pelu na se. Io. Ko vai le wingo tau wa matana vai le e ma wa tanga tala malos. E ia la le so fa te inga la le Spanish flu le sa mo isa mo. Ia. Tele o takatan mali utemina. Ya no wau masan o le fuluana la o mo takatan o to ya no isis. O no lo e fala au fai. Ia wa matana vai fa ma. Ai man tu foi le teminta interview na ia lenta fatanoi na ilungo telefoni. Sta si fo o tama fai fi au mai o ke. Temina le foi le pusta. Ele foi le le lan fa pe mai na sono. E la eta mo fai tau ma fa. Ai le o le langona se manongi o me ai. O le ese kana na il temil nik. La sa o fa mtalanga lana au mai il temil na. O le lua tui. Tal vala. Soy fo mnuia. Hello, soy fo. Talo fo lava. Pagalia. Nanga le o tele lana TV malana li tio la na tuaina la tu taleo. Le vala mai. Ya, ta se pese vai foi ya, wal fa fo ta tu tu. Just put todo minuto de talo riva. Lona tau langa e mata utia
se se ua faatulanga mea uma pale ainga tama le computer o lou taulanga le Samoa mo aso iluma tula imai nei loa tongi sa uma a ua e mautino o lou saole amola taua Samoa e paloma le oli oli fa fetai nei molo utofi o la Samoa o le fatu o le Pasifika ina nei mo atu ave ese le fai tu au e tele aiota ai e mau hele mawai se Samoa mautu mafavavau tula imai nei loa tongi sa uma a ua e mautino o lou saole amola taua Samoa o lou saole amola taua Samoa o lou saole amola taua Samoa Ai fianga mai le sunga ia tenari tautua. Tala anga o pese na e pe ona vai foi fa momonga tu sia ele. Sunga ia tu sunga le taua so fara viau. Ele suia no foi pese foi le ale ma tu lua. Le uta tala ta tolina. Tonu va lima no fatasi. Se pangale ai vini mai mo mi lava lo fa fonga le tatu telefoni fa mo mole ia le tala no mai lea. Ia fai foi e tom fai e fa le ya tili tat po kala mia malo e ile si tamalo le au te vetu le pepal town ma nei foi le so so o si mo la tatu wala au fa tala tu le tala mana ia le ya fatalo fatu wala au malo so ifua talo falava se fu manuia le sunga la wa amalo fa tau nei ta ya ora oh ia malo lava le so ifua maua Se fo manuia. ai lava wa fele sa ulo wala o i o ka vole paka kene swit oi malo lava ya si mo i se tala night tu o fa lo lava no le fa longo tu le pukala men le ta ya no fa ma o pesi ai ya o se matu ai ngolo o ai so nei no la fine pengalo ngal palma ya esa fale test la stona ina tona ya ya positive ya o le aku sau noi ya ona o le so fai mala test le matu ai yo e negative uma ate o la so lua ai fai atu la test ya positive o le ala le o lo bala awa ia ola solua lana toe siakele afafine ua negative ae maua ia ule faamai mai le fia leo aso taluna maua ia seu afine aso toʻonaʻi le asolua ale fa aso a ia ae siake atu la ule asolua o positive le test o test ia sa tau whanga i no test fo ia vatu le fale masini so e po o test ia mai fale o mea na mai fale mai ina ua positive la test alo wa inga o fena li poti ia sali poti le nei le health center o a mai la sunga o a mai fo isi ni se lo wa inga le mo fa ma ia
ia le saunoanga lausi. O le ua manuia le afine. Ia awa. Se io le ala na le malawa. Ono le. Mama, wa umo mato e ton. Ia. Ia tia wala ia mala ufalongolongo el fama. Pe ia le no mo flu voi le. Ele se tinga ina, ele fo ingi pe o mena mata me fa mai la matanga mai ya fa mai tinga ina ele monongi se tau mafa me fa pena. Ia le termine o le auto no fo al fale ia. O le ai o ke me uma. Ele o ne fa por ina tatu o nu. Ta ba pe po ia le ai mai ala fa ma. Ia le mele fa o le inu al vai malu. Ia manai fruti lunga laulaue. Ai le asu. Ai ni o winga fa ali e tono le ai go sui. Tau lo inga lausu. Ele se winga fa o ya ta. Wale se mai tai. Umal mai tai. Ola ola fo tuanga ya o wale we mol fa ba no fa. Ma tu a fuli fa yumu au ai fa putu atu lo ai nga la mai. Ya o mai la stona i tau. O maua mai la se so ni mai malo mo to fa no fo se ale tau mafa fa tau nga me fa pena. Ia ta vili le mato ai nga la so lua so fu. Ia le ana vai mai tau no mai ana nafi le tau no mai le okay ya le ya fu ele tu lunga lau. Tai. Ole anu mela sa to vili anu mela le na vatu le tio po se si numela. Ia o numero na me le tio. Ole o valu se lau lima iva o iva. Ia. Le tu vale fsidi. O ali fsidi na fsidi ia o to ya nga foi monista nga tau fa longo mai. Na fsidi mai ya po ani me mana o mi tonu la inga temne wala no fale ule si sim fa yo no to ya papo. Na la wale o me o ato tonu le. O fa tau ya na ni si ale la to pe mai au ina mai en tu le vai to. Vai la ye la atole fi la atole fa so na fa pela wala ya me to ai ngo tu pulan fa le to. Ya va tai le dio le foi no mo mai so ani le ma aure kalesiana. Ya le foi wa. Ya ma. Ta le foi so ani el malo ne ya so. Ya ma le tu va au ye. Tu fa manatu ye ya to no ala le o meta vale len sa mo le va so. Ya so na fa. Lopol o sambo ya kila ni tata. Lopol la ya kila ni au mai me lo fai Wellington ni wale ni me mo ni. Je no au kila ni le la sauta to so so. Asa. Ai fa tai lo vi mai. Fa tai. Ti le mo wi o mo se wa inga lo tele atu. E fa tai tele man me po kala me lo sa se lu ne ya se fa man yang ale tua. Wa o mo ne ya se ale lo tau tua. Tai la. Ya foi ya manuia. Se foi. Ma le va la uia ma la tu fa so. Mane le wa o sawale le wa amatana fa matala mai tulanga o a ungol fa mai. Ya wale la se to poli. Wa o le winga foi na le fa tula utal. O tau poli foi na ina wa ta mo fa o fa tul mata. A mai ni pepa app. Mo pepa fa ipula. Ma mai tato meleni tu le isa. Foi le e fa ngai. Ola uia na tal. Pe wa tu ai. O tu ai. Ma le yan te ni. O me la fa nga ya so uma se o pe la fa nga se o fa tu se fa na ya so uma. Ale te le fa nga ina so uma na a we fa tata se mai fa to fa nga tu ai fa. Me ta ua. Ya, le lava wa fa lo tu fa fo le tu. Ya, ole lava la wa amata sa wala ole wa amata na tau fai fo mal se seri. Ya. Malo boli foi la lo malo. Ya, lo no vinga la ta to no fo tali po fe tonu le temi le wa mo po kala met me tai palmia. E ta tala mai no tanga me uma nei ta to te foi le pui ta to. Ya, ta to wo le ato. O lo sa ya lo le fia. Sa ta to le foi le pe le a mo fa pe ne ya fa pe o sa. To titia to foi ta to lo la masani. Ya wa vai la to tele o tanga Samoa yo balanga mai fa foi mo ngal mo fa vai ten ya na matala o ni sila to foi no la masani wala wo matala Australia matala Samoa tongi mo pase se ta to wo za na pe a pui le foi te foi pala ayu Samoa ya tu la o to fama le yo le tu so le ta to fama me si Samoa ya le ta pe no telefon ya fa fo mai fa fi fianga le yo fa fo ngedi ta telefon
e whafteia leang le leo le tua le nei aso fau tātou au lia le ola ma le malo si mai a teia, ai usi mai le whaafonga e se isi whao popongo tātou tale meolo te tupuru tātou tino i Samoa. E o mai le so, le ua lua se fulu aso talu ana taunu mai le whainga malanga mai New Zealand e to lua se lau fitu se fulu ma le lua, o loo manu ia uma i lanto ma le ai se tasi, e maa ua a fia ia unga le COVID-19 wiva. O le aso lu se fulu ma le limo Februari na toe whai aisu e ngai lanto nei, ma whaatu mawina i pele le ai o se tasi wa a fia. Wa toi whaatu langa mai e le kāpeneta ma wha mao nia i ana whai unga, neiso malanga wa lele tongi pau, le o tapena ina ma kampani e au wina tuai o tātu te ngata ngā luanga wha vai teimi Australia ma New Zealand, le epe ona iele malanga le na alu le aso lua le vai aso le nei, le aso mua mati lua a whelua se fulma le lua, e au wina tuai le isi utau tātu te ngata Samoa, e ngā lulue te tonu Australia o ilanto wia, e tai fitu i le taiva masina e ngā lulue ai Victoria. O le isi whai ngā malanga o le aso ngafua le vai aso fau le aso fitu mati. O le malanga le au ina tuai tangata whai ngā luenga whawai teimi mo le umie tolu tau sanga e Queensland Australia. Whatase ma le aso lua sefulma le tolu le masina lava le nei o mati. O le isi whai ngā malanga mo le au ina ato tātou tangata whai ngā luenga mo le umie tai tolu tau sanga Victoria Australia foi. Vai le aso e tasi, so o malisi whai ngā malanga le aso lusifu ma le lima o mati. O le malanga le alevale le mo le awi nato isi fo i tangata ngā ruang whawai teimi, e le umia tai fitu le taiva masina i Queensland Australia lava. Wa whata oto foi whai ngā malanga mo New Zealand la to le masina le neo mati. Leo le aso valu o mati lua fe lua se fulma le lua. O le malanga mua le New Zealand mo le awi nato tangata whai ngā ruang whawai teimi, e ngā lulua e mo le tai fitu le iwa masina, ma le aso se fulma le lima o mati, o le malanga le vale le mo le awi nato e isi fo i tangata whai ngā ruenga, e le umi lava lea e tai fitu le iwa masina e New Zealand lava. Lua se fulma le fitu o mati, o le isi fo i whai ngā malanga lea e awi nato e isi tangata i New Zealand, mo le umi e fitu i le iwa masina. Ma le malanga lea so lua se fulu iwa o mati, o le isi whai ngā malanga lea, i New Zealand lava mō tangata whai ngā luenga whawai teimi. Sau no le te whono o le komiti o whaawilawe tupu whaafosei le New York. E whaawau pēr o na mata i tuwina le matanga luenga o pisinisi, a la manuia maleipa vaenga o e ao o na whaamamafa, ia o onga mo i lanto o lo malanga atu pē ngā luenga whawai teimi. Mō pui ngā masa ni o le whaamai, ai meise le malamalama le leia ia ingo konkarate whai ngā luenga. O le komiti o whaawilawe te tupu whaafosei ma whaalawilawe mātu ia. O le amata i tuwina le whaanga solonga o nei malanga, ai o lo tai moai le matanga luenga le soifua maloloina. E ala le tausisi o ai inga uma wha le soifua maloloina, mo ilanto umai malanga mai i Samoa nei, e nei mauti no le malupui pui o peo le atunuu, mai leonu toi pisia i le sia mor COVID-19 fulwiva. E wha maumongo tuinga le teimile nei, e o mai le teimile nei, o leo whai o i lanto wa wha mawina wa mai o lanto tui te ilua, i le tui o le tuaingo le AstraZeneca, wa se lau maliva afe se lau valu se fulwiva, tu sa leo le valu se ful maliva tesi maleono pasene o le whaita wa whai o le atanu. O i lanto wa mai ale tui mo mua o lo ta lia le wha o mai no lanto tui te ilua, e se lau se ful valu afe, valu se lau lua se ful malifitu, tu se le o le iwa se fulu male fitu te si male 5% o le atu no. O le whanau mai le se fulu lua tau sanga nga i le se fulu valu tau sanga o whaonga aina le tui e le whaisa. O i lanta ua mai ale tui mō mua. Ua o atu i le iwa se fulu male lua te si male fitu pasene, tu se le o le lua se fulu fitu a fe whase la ua no se fulu male tolu le au whai. O i lanta ua mai ale leo latu tui te ilua le tu ainga lea male tau sanga lea, wa fitu se fulma le fitu te se ma le tolu pasene, wa mai a whai o latu tui pui pui. Tu se le o le lua se fulma le tasi a whai lima se la uono se fulma le ono, le au whai o i latu e anga waa i le tau sanga le whai il tui, i le tu ainga o le whaisa. O le tui lo na lua o le posters, o le au whai o i latu o mai a tui ai, o le lima a whai lua se la uono se fulma le tasi. O loo tānia pēr i le teimile nei tui pui pui, mō whanau mai le 5 tausanga le 10 tausanga le mātutua.
mo le teimi e taunu mai ai, ma mata whaanga soro i loa mo le atu na o atoa. O le vai aso nei na awi nātua e tātou reporti telefou, le talavau se fuluono tausanga le matua le na maua lo na tino manua, o ta atia i le whale whaatali pasi sa valalo i a pia. Peitai, wa whaamaunia mai al sui komisina o pa aulongo i tino Filippo, o loa ngai ala tau su enga, pe whape feo na au mai sa vai le talavau le nei, ma whaata atia i il whale whaatali pasi, sau noa wa pa au, o lo masalo mia na fasi sa vai, ma awina mai ai upolu, mai o mai le temi nei, e le i te i mai lava pe malama fo i le talavau lea, talu ona maualo na tino manua. Sau noa wa pa au, na malanga atu lava le aso ana nafi leo mai pia, ma sai mai le ta mawhai o le talavau le nei, ma ua tau fia nei lalo le vaava ai ngā leo, ma wha wau Yesu esu enga. E tu ngā manu angai le tino le wā a fia, e ao fia ai manu angai lo na ulu. O lo wha wau so esu enga leo, ile nei mata aupo. Mai lava le matanga luenga o leo, o lo tau sa ilia fo e leo le taawale le piki apo le tu ainga o le Fort Ranger lanu moana, na ia so aina se taawale na malanga mai isi ta mamatua masona atali, e anga i mai le mauta ngase motong fitinga le tamaa. Whaadia sui komisino leo pa aulongo i tino Filippo, o le whaalave le na tupu i le vaenga o lo iei mo li whaasinoa lei vai tele, mai laki ele iei se soi fua na maa umawai, pe manu nu ai foi nisi, ai so noa wa pa au, e soli tu la fona le sola ese o se tangata na ia whaatupu ina se whaalave, e isi mata opu mai tanga luenga o leo, o lo lātou tau sa i lia i pese ta mai ta e swa whaia ruta tawati, se furuvalu tau sanga le matua mai utu lai, na tu ualo na ai ngā malea onga lea so lus fumaltasi o Februari, e o mai le temi nei, e leito e foi ane lava ilona ainga, pe loa foi se mea o iai. O te tu whaatasi le malo Samoa ma malo au whaatasi o lalangi, e te te atuai ma le talia ina o sa whainga Rusia, a ngā i le malo tuto tasi Ukraine. O le ano i whale o le wholesanga le sui o Samoa le malo au whaatasi, na momoli le lana ampasa le whionga whatu manawa o polu Dr. Pao le leilu teru. E le whontanga le malo o whaatasi na usui a whaapitoa mo Ukraine. E le wholesanga whatu manawa nei a whaama mawhai le popolenga o Samoa fo i lantawia. I le oso whainga Rusia le malo Ukraine, ona ua whaailoa ai le solia e Lucia, o le whaavaa o lo whaata oto ai ai ingo malo au whaantasi le tausia le file mule langi. Na whaalia le sui o Samoa, e le talia e le atunuu i aitu ai ngā yoinga, ma ia wala awa i tangata uma o lo awai, e na ia ta ofi loa fe se inga ma fete na inga, ai tausi loa le file mo. O Samoa, o se atunuu e tu malo se tausia le file mo, e pei ona ia i lano o le whaavai o malo au whaantasi. O loo langolango fo i Samoa, le fuafuanga o le whaatalanoanga mo se file mo. O Samoa, e tutu whaantasi maisi atunu o taitai o le Pasifika, mo le tausisia o le file mo. O tala ia mai Samoa, manuia ne aso. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. E te lelinga luenga e whaia le whaamamanga o lumo le lota al palemene mai le tele o le la pisi ma le o tau ta ua fola solo ai mai le solo te e leana mawhaio na whaamutaine le po ana po o la pisi au fia i whale ia na nonofo i tangata te e o ala tau whaailo ilo makoun se whaongai poloka i le awala wa whelava sa i solo i lumo le lotoa. Na tula i maini vivesi le solo i na uanga i atu leo le tau na nafi e amatau na tau whaafo i le lotoa al palemene i lona tūlanga masani. Talo mai le luas fultolo a sono fo ia e tangata e te e polo a inga ma tu ungal COVID-19 i te tono New Zealand.
Mai le report il tau ne ina ta wai to ofitu ni leo na manunua, ma le to ovalus fulfito tangata titee, na tau fia malokaina, na tau ai leo ini polokasima, matutu tangata titee ni afi, au le ianga iatu leo maawe isia uma ilantou, mai ia no fuanga. Na sauno le komisina o leo Andrew Costa ile taiao na leila, o le aleto ise whaapalepale i tangata titee, e ulufale atu ile loto al balmene, ise taimi le lomanai. Na sauno le tamaita i balmia Jacinda Ardern ile asoana nafi, e te lele ngalwenga e whaieifa atatau. Ile tūlanga o lo ieifa amatalanga le sao, le na mafuini wa inga mawa ai le solo titee, ile asoana nafi. Na sauno le balmia, e to i titi level foi numero tangata mai le lua se lau fitu se fulo le solo titee, na mafua ile vevesi, le na wa ayana nafi, au wha ngā solo na ilo pe wha pe whiona wha atuptupla ia le tele o wha amatalanga se ile neia tunoo, au le afo ile tali atu ala malo iai, ele avea lea ma alo whanga moa mionga wha vevesia na tutupu, pe ona sauno Ardern, mana ia ta ua foi, e ele pi tanga o tū maanga mai whafo i ia wha amatalanga le sao, ma o le solo tite ele nei, o se osfa inga i leo lo o mua au le ngā luenga, o se osfa inga le palemene, mana wha atemo kalasi, ma o se osfa inga fo i tū maanga matongo fia le atunuu, ma o se ngaio inga se. Na sauno fo i Ardern, i lona ita malona matua wha anoa tele, o no ngaio inga wha vivesi, ai maise o ni mui le lotoa al palemene, ma whaaleanga le paka fōweta aloi whana witi, e se vaenga to ai titi o le solo titee. Mai le usitu maseanga e whaawinga i le tali atua ni usila, i le nei whaamai. Watatala ina nei le avano mo rapid antigen test e au normas tutongi e whai eisu engo le vairusi i totono a inga, pe a whai o tangata wa awhia ni a unga, po o se tangata fo i sala talata, i se wa awhia le COVID se fuluwiva, peitai, e te tauna oka mai lunga o se upenga tawhailangi, pe ona ta wala matanga luenga o soifua malo loina. O le ama whaiona piki mai no whanga ese lau fast fulwono i le atunu, na ta ues so upola matanga luenga o soifua malo loina, o le mawhai ona whai o se oka ilunga upenga tawhailangi, mo rapid antigen test e wha amauti no ai, le solonga le leo le au nanga, pe a o tangata e piki ala tau oka, e tau fieli toi wha atalitali o ainga, ini leina umi no whanga i e whai eso su enga le vairusi, ai to otasil tangata o le ainga o lo o ngase, ona o le ama whai le tangata i to otasi o na piki le oka le ainga atoa, o le ama whai pio na maua i eso su enga, e au noma se oka pe asiasi no whanga au tu i e whai eso su enga, po community testing centers pe tai e mōna o tangata yanga waa i ai. O le wha moenga o le matanga alwenga, ina ia o atul wha ingo le masina o mati, ua maua rats po o ia fo i vaenga e wha o ngā, e wha yesu engo le vairusi, ini au nanga se afe i tutonu o le atunuu. E to o whase lau malilima tangata o lo tau fia i whale mail taiminei o na o le COVID-19 fuluiva, e au fia i le to o se fulu, i potu mo ngā se tinga aina, pe ona wha alia le minsta mo le taliato, i le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins, e lua sifululua afe se lau 5 leo wha inga o tangata whonu wha maoni le COVID-19 fuluiva, pe ona iei wha maunga le asoana nafi. O le ona 10% o Māori uanga wa aile tuilo na tolu, ua mai ona whai o lātou tui, ele o whai ngofia le tūlanga o whiangai mawhale mai, ona ole wha apopolo whai numero o tangata ngase ma le COVID-19 fuluiva, e lata ile tasi o vai tolu, o whana witi e avele whale mai mo tamaiti le Starship, wa awhia le COVID, e to o tolu sifulu tamaiti awina ato le whale mai le aso, e iai aunga le COVID peita il to o tele lava, ele o moomia ina ni tonga fitinga wha anati, ai olo o wha apopo ina ile mamafa o le avenga mo au nanga. E la loi for 10% o tamaiti e awina ato ua iei le COVID, e tau fia i whale mai pena ta ua Dr. Mike Shepard, ele o tō ngā tele a whianga whana witi mal wha mai, mai mwhai lava na tausia e lātou a inga. E ala i tonga fitinga māsani, e pe o le tō anga inu le vai, ma mata i tū le lei whana witi pena whaalia lele i fō mai, e te tauna whaavanoa pea au nanga, mo i lātou e matua mo miaina, o lo wha amanatu fo i le vala au pe o le Healthline, pe vala au fo i le tasi, pe a whai vawe na wha atiteleina ni a whiangol tamaititi, ma lātou te nau e wa ai masiaki i a whana witi, pe a male 10% o lau whainga alwenga le whalma i middle moa,
ele o whainga wenga mai to tele lava mafua ona ole COVID pe amal 15% o lau whainga wenga le whalma e Wellington male 15% ele whale mai I kene Peru ele o ngā lulu ele vai sonei ai ole pulenga whale mai Canterbury e to olua 15 lau whainga wenga o whaamani ele COVID wa fisosoani tele tui pui ma le tui whaau popo le posta wa tau fio le to tele o ni tangata e awina tui whale mai pe ona whaalie fo mai. Sa mawhaia na maua matau fia leo ma le ofisa o tiute, se tau mawhainga e au mai whaana na aini whalau whaasaina o le methamphetamine I tutono New Zealand. Wata ue whaapio se uta pito sili leo na tele o whalau whaasaina, na tau mawhaia whaaufi mai le atunu. E ono se lau se fulu tolu kilo kalama le mamafa, maana ta ue leo, e silia ma le lua se lau whaa se fulu 5 miliona ta la, se tupe mawai pe afa atawina atu, ma sa mawhaina tau fia leo ile malai vaaleli au kilani, ile asotofio le vai aso taluwai. E to ono tangata ile vao le lua sifulfitu, ma le tolu sifulu ono tau sanga le maatutua, sa lokaina, ma e yei nisio ilantou, e yei o lantou pi itanga ile kengiti e te pasika o le Comancheros, o le asoluana wha solo ini suenga I au kilani I saute, na ta uela komisina o leo Andrew Costa, sa whaia suenga le la e mata I tuina soli ngā tu la fono tau pule ini ngā yoinga wha soli tu la fono. Ili wha ataunga mai whafo whala au whasaina o le Class A, ma au mai ei totonu o ni usila. O le valu le ne yo aso talo na amataus fa inga Lucia fa sanga le atunu o Ukraine. Watu ina Ukraine le malo o Lucia, ona le fa atutua ona us fa inga I ona tangata lautele. Ai o le lapta inga Lucia I tangata o le ayo Kiev. Ina iyo ese o le ua o atua lato us fa inga o mea tau fa atontonu le tau langa. Sa oso fa ina se tasio pomo televise le ai, manise ono fuanga autu. Masamo le mawina se solo tele o ni tane tau wa Lucia o anga I atu I Kiev. Na pa utonu se lo kete Lucia no fuanga autua leo I Cardiff e tu Simon reporti. Sanga lulual whinga malo a President Joe Biden. Isa ta ia lai whaamauti noa, e le mawhai Lucia o na whaongaina le cryptocurrency, e alo ese mai iai masapo o tapu o whaia malo le lalangi, I a lātou au nanga tau tupe, I le whono tele whaanatinati a malo o whaatasi, sa muli mawina I le langolango Cuba ma Korea I mātou, ia President Vladimir Putin o Lucia, ai ei fo ia tunu usale a waile fuafuanga tāpena, e fofoi le whaafitauli, e bei o Afrika I saute, wa whaatulanga ina se palo talfono tele mo se fo ile a so pe a mai a umasaunoanga se laulua sifulu. Na moli mawina le tetewa I whafole to tele o sui o sufono ina ua whaisa saunoanga le sui o Lucia. Na ta ua fo ini reporte whaapea e tolu sifulu tolu tesima le 4 miliona Amerika ni foa ai e alai au nanga tau tupe I whainga whaateko losi le cryptocurrency wa fua I atu le malo o Ukraine. Mani wha potonga whaatoma oti talo na amata leo si whainga Lucia. Na ta ue whaapeo le tele lava o fua ia o malitaimine o lo o whaonga ina I bitcoins mali etha o niso tangata o lo o lafo ina fo isi tu ainga o ia lava tupe e whaonga ina I whainga whaateko losi I le whainga malo a Ukraine. E ta alonga ua whaapopoina lava le numero ta'alonga ua whaamaamulu ese la lātou langolango o Malusia, pe ua whaasaina foi o na awaini ta'amalusanga po ni tauwanga whaavao malo, ma ua mulimuli le whaiunga le komiti whaavao malo mo le Olimpeka, le ua whaasaina tangata ta'alo Lucia o na toi tauwa ina ua whaios whainga lo lātou malo e whaasanga ya Ukraine, ua whaasa Lucia o na toi tauwa I whaase enga ili aisa I ta'alonga whaavao malo o le basketball, wilinga wila manisi o tauwanga o tenisi, mo muatu sa whaasai na yuna toi awai tauwanga le soka ma le hockey, le ta'alonga I pito silo na fia ia I President Vladimir Putin, o matua tele whaitio ngā Lucia o na otapu masa ua whaia I a lātou au ta alo. E tolu tau sanga mamasi na fitu o whaasala ina ile whalepuipui, le li o manu watu vei, o na olona whaatauina mai whafufualau whaasaina, o le methamphetamine. O watu veisa ta alo le Warriors whaape ma le aulaka pilikia New Zealand, a o le ita alo mo le aulaka pilikia Tonga. Sa whaasala ina whaatasi malona uso matua o lo pine mafi, lea na ta ue leo whaapea sa ta ita ile vaenga, lea na whaia ia ngā yoinga whaasoli tu la fono, e fitu tau sanga mamasi na lua, wa whaasala ina I mafi ile whale pui. Tala whauia mai le si ufonga le laumua,
mo le nei vaenga o le tae ao. Samoa lo punumoni, awona ya marifa amaoni. Lo Samoa, la ufanua vale vale loa. Lo meka malawi loa. Le nukuna ofana vai, ma omo la via viai. Samoa, olo unu te no fuai. Places just to roaming wild and free. Le nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Samoa lo unu moni, au au na yai ma le wha maoni. Lo Samoa, la whanua vale vale noa. Lo unu na walawi loa. Le nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Samoa, lo unu o te no fuai. Lo Samoa, la whanua vale vale noa. Lo unu na walawi loa. Le nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Samoa, o lo unu o te no fuai. Lo Samoa, la whanua vale vale noa. Lo unu na walawi loa. Le nukuna o whanawai. Ya, te whatalo whatu tātou tunu nei fo i tū la o le tai au. Manatu lava ia le lava o whaanga solo ia tūlanga o whea mga aluanga māsani tāpo inga whai nea tātou mātua i maota malawa ia malo lava. Mo ni tai au tonu o le fōua o whai e tau mawhtanga le tai au o se koko esi, po se supo esi ia po le lava halu whaatasi ma le toast ia po le koko Samoa ia o tau mawhtanga nā le tai au e tau tātali ia tūlanga fōi o le mea i mawha le uri. O le vanga le fifa manino le tunu e nu mela le sa avatu e maua ia masini su e fa ngal fale fa. Ia. E ia tanga tai le anga va ia. Le te we vili ai fa pe mel vanga te le anga va na fa pe le. Ia na sa le tio e maua le ai. E ia ona ia inga na ila tou na e o ia unga o amata tau va ia unga fa mai la tou o ia tanga ta mai. Ona winga ai vili ai fa mai le ia le anga va we fa mole Ia la loe fua lava lo wanga va ai talina o fesili na la fesili ia yo. O atono ia ni fesili te o fesili mai te o ia. Tala no sa o ia tūlanga o mai ele ina. O la tupu ia te o ma tūlanga fia mo ele so sani msin. Ia sa o ia. Malo o te fa o matu le tala i le vanga le na luta le fowista malo le no fifa ia tu le la. So te malo le no fuma fai le website ta o le help.co.nz. Ole winga la le tala o pisinisi umaya na faina i taita luele mele no foi tanta sorte. Ia. No foi la tama le ma fa matala e pisinisi ela tala ta ile na faina. E ma faina alu no website le fa tau mo se voucher.
se pepa o le voucher la lea so se pisinisi e whaanga hai e i lea so inu mai te anu i whaanga ta inga whapeo le tu ai ta ia lo whare inga o natu ren ngone website le o tonga whaatau mai le voucher lo whare inga whapeo lo whare inga o le fiola whare inga fiola fia ai umalola le vesi o moro pisi ia ma tu le mertina le ainga po tala fate tai pe on my anniversary po ke topa po me po ia ma tu le ma voucher le whaatau ai pe ia watu lo whare inga Dua tilo ane ai le ila le uman ma ia na ma mo lon ma be ai. O me ai ya. Ma nei o le tupela le wai ai. Wa luas frua fe. O so. Ai lua so tanu na yele website ya. Ai o le tangata o istangata la fo mai tupe mai Australia, Amerika, Hungary. Aus ia o sino una le tangata la fo mai tupe. Ai fika la le foto a luas. No no winga a lu website le no pe o fies frua fe se la wa. Ia fa pero pisi disi umale ile li ole ile na vesi tamata. Fa ta umale vouchers i. Ma nei foi finga se vai. Wa le pisi disi mo le no vai to le so lona lua ole te. Na matua ta le pe tangata nei fa le inga na le ta ol backbench ole backbencher. Oh. E fa sanga ile le ia ma le fale folie le palmeni. Ia na o le tonu ku kaila to me ai le pope ia la to fale. Oh ia sa ola le tala to le news. Ia le vainga la o le backbencher la nga tu so United le na o fo ia fai pule fo le tau ma fai le lunch ma. Ia le o tu la o ia fa ia o te lo o te le se fa ino si na foi pisinisi do tau mo se to al termine no wa ve se au fa la fuare sai te. Ia tala fia mo tato al mon Pacifica. Ia o le asfori le nei ta al mon Pacifica lan ta al mo mua ta al mo malo si ale Crusaders. Le wala mai le au ya salo le asfori to tato mata i stato au le la. O le asfori ta alo ya. Yo. Asfori ta alo. Ia al tato au foi le Hurricanes ma le Highlanders. Ia le la ta alo ni la mua lopo le stona. Ia le la ta alo ia mana yo le la sa ta alo ngale ia le fo amata ki di atu ia. Ia tūlanga o tangata hoi le sa tumtumu i tei. E iei si vaenga tā ua le fia tu ina tu mo le sile fia le tunu. Te lo le uto tele le sile fia le tato maftanga masi tina ia vai olo a kia. Ia mo le sile fia nisi o lau o woa a vai olo ia o le ua mapu atu si tina ilo na o le sanga tu mau. Ia o le ana maliu le vai ason tene. Ia o le ason dua le vai ason neile na fai no toi sa uninga. Ia le lai walo fatu ai pel tato po kala mel fana. Ai tasi la ne yata pu sa fa e moi vai olo du ngol tato li tio. Ile tau sanga e luafes furuono. Luafes furuono ile tala. Le la fa fonga mel tau ne. E to ma tu ai stina ya vai olo. Ya smel fa fonga. Ya talofa. Talofa maeva. Oh, talofa. Alor so po maua. Na live ni au fasa longa I fanga loa na po wa lewa. Oi se we pe ka ke fa longo sole. Ia. Ai ko ka rupo le kwa e polonga. Wai la ngona voi le telefoni tanga tala no musu wale tanga ta fe ei. Ya la. Mia le lo ka kalo amaresi mia. Porque ka ngi si pugira boka la longa kunga. Ia. Ki lia me uma. Yo e pole kalo ka para kunga. Le fa su le petit. Ai ga. Le petit. Ah, ba ku la lo le ka le longa ke fogi. Le ngol fa su kanga o petit fanga lo pe le e ya fia. Apa fa vere ngai ka me lai. Ola ngona sa kiria. Uma. Le ma se me ko ngumi. O fa ko lo la I no ko inga. Lo ko ai Iso wari inga sungare o ma le sungare ki a ko ngole. Wa fotas. Io e oru le ia wo ke le vili mai fa mai wa la longa la wo ka kangi wo liker pogi o I wo fako ya o fa kwa le wo fa no mai kala ngai kama ia o kwa ele polonga ko o fa ku ia o le ko ai polonga fa mai kala ma ko inga fa ile la wo di inga fa ile mari ele ingo fo polonga ngungi yo le ai polonga o le nga ai fa me la ko tala ko fa ngamo me ngai yo ngai e ku karinga ai ngo ga mia mai o me ngai ku karinga pepe I ru ngo ngiu e kere nga me nga fai ya nga ki lia le mai la ia
Te bilangi lo pa kai wore ko FPI. Ya la sa o ai apa la ko pa ngol pusa. Ya sa wa ngai pingi me ngai kirfon. Lo matu le to no lo FPI ni o no telefone. Ai. FPI kama ka malo si. O ya le FPI lo matu a. Ah lo ma ko FPI ku dalo. E vala un ngol ni. Ai. Ya mai te ko me ya. Ya fai. Oh. Sa kurlo mo ko le vala unga. To ina. Ni por ko ingo mo dalo vala unga. Fai lo ma ko foi mai. Ia. Wale ya mas ka ba ki ko fa ro ya kia. Ringo te mie le so ta inga I toi fanga loa I lea o ngā se mawhitanga lai whato au si rungo telefoni ia. Koe la ngona umana nu tala lai whai. Tupu e makua lea o ngā. E whai fo yoro ka ngau ngau fia mafuka. Ia. Ia e whai ma me ulangi hei ka ika. Ia la ngona umana nu. E wharongo uma mea o ka wala o ku. Kia lo whai ake ai. Ia bala o lea whai ngā ka le bala o ku whafo. Bai lai le o la longa. Au ka ika le whai akara. Ke vai ku ngala ru mercaria ka. Sa ore. E ma kwale o nga. Tai we ya na misi na manuia tatu tu malo. O manguia ka ko ku malo. E ai pa pe kai foi tu poema tasti. Kai foi ya ke udua o ke ronga udua ka lo ia wo. Bo va venga nga o orge para po o ka. Ui yo va eso. O ka i ma ko sa nga ngai. Yang ke ngai. Nga mo mua alu ka. Ya le no so ko ro mal poura wo ku. Ya le la o kwai longa nga happy ma ko. Ale peto yo no ya peto e fitu verso il palo ta e ta nu lo ta mal telefonia. La. E este ma nga yo Tau le tai. E este ma nga yo me nga si va nga. Nga o ke mi la kal palo ka. Ya o sto lo ma me ya. A o ties por causanga. O amo le poronga ya ahora lopo por fanga con wanga le wala nga fai mea ahora lo le la unha de tipo fiau kulowa o le mai le lope o que vai fola nga paia e pa ko que ko una fai a fa lo me lo fa kura le lupe ka ngo le fa le mai lupe fa ko wala nga bala abu fi au le kare va ko vai la le mai lupe ele mai lupe aqui ele vai ver o muso o só que como muso aí fama mulher não suma o aí ele puxilo para um ver o que ele com ver ver lá foi aí ele os cai eu vale ele ale o aí ele perpus e você se com o super que com le aí ele perpus o aí ele puxilo lupe aí fama ver ora me acas kusa lei mar men ko pe yonga tenga folo yonga le ya tenga folo le ya yonga power me ai mar folo e story ele se me la ka ku fa ku e ka aka yo le ka ku la ka la fa fia e sa o si kama lungo vinga la fa pe o mal ma ko ainga ya pe o ku langa ia ka ki ki ma e vinga la fa ka ba ki ka wa me la ka ko inga yang apa ko le fa ku kala ngor ko inga ko vilanga ko fa ku o ka fiola ai no vinga nga pura mal ko inga le ku fa me kala ko inga o ka le la vai la me va sa we ku me fa pega ya yang o fa ku le ye ya o fu la vai o me wo o ya isi o manga la langi ri to tagua pa ta o tangata o tangu fatu tu longo vinga ile stemi e tangu fata pa ta fai tangata uno hotele le ngasala la langi ule le o fatu tu o ilunga eu tengia nei la o e tua lo la tu ala ta o toa kasi ngamea va pe mai lo la io oi sor kwa le fe kauna me ko mai ko ku ari ka o kanka ngo fai lalo ele me lo mai ku ale ka o ko ngaka valo vai ele tira pior tu foi a ver ka ko ma wele ai apa ye ka ku nga o kirangi o verin ko ai ka o ava pe foi lá e mai ele ai ko fai le ia fa ka fara a pe fa sa fai a pe fa sa fai ele o fiei pura la la po no pe mo castiga ma ia lo ka esta
pese le po vasa ia na sa fa forma i nei tala mali foi ma tua isina ia vai olo a kiong stasi foi o pa angal tatu li tio por kala men ata o le tae au le sa fa ma vai atu el ni vai aso ia wa fo ia tu ile nu tu mau ia o tu o le fa nau ia ma le ainga sa mo sa no ia si tatu por kala me foi fa lo mo mau le fa nau o kala ma tango fio le mo le mau le fa nau isi lo mtu vai olo ia na tu ole ola nei ia ta fi mau le fa nau na upu ma na fa tonunga ma na o onga ma na o inga le fa nau ia le la fa wa i la to wa to no se minuto no talo se fulu el por kala fa to le taio nei le talo se fulu so fu ma lo ina le la tala no tu ai ia sera tap ala ifa pe fo se yuli fa le uno fa tia lofa por kala me nei ole ngasi ole suka ia ni usila le fa el por kala me nei alum fa na Samoa po nei tina ua o ina le nei mata upu ia e o nga mo so se Samoa so se vai ngol lang i le ngasi le ole suka ia le temine ole la fa wo nei fa vi fiango fi pc Italia i tato por kala me na ia isi alo ole tina ia vai olo ole sunga ia fiu tala paunga ia ole nei ia e pese ia la te mi tai pese le sunga ia tala paunga ia e vili masilo mutua vai va mai ola se vai pese si antama ia fa fianga la nei ma le sunga ia tala paunga o le alo le tina ia vai olo ia por facereng fo ia fiu ia malela fa ia o nei tala mali e ma le tua istina vai ia fa ia fa e mo tu ni sta ia wa wala fa fonga tasila nei pese le sunga tala paunga ia pele fo mai ia malevi i o whangaloa, ia o na sui atua ile o nisi o tātou whawhiwhianga o le taia. Sui whanga lau mua to e sefuru iwa minute i le sefuru.
na Samoa, laui loa I le vasala loa, longo fa tutu I la o le Pasifika atoa. I tue fa o le lalo langi, sila mio ma sila mai moa, I se mafua anga walai o na o talanoa. I'm
le tu whanua ai loa i ona fua. E wha a pēnā satani, i lona fia poto i le lalolangi. A o mai lei unga wa susunu i le afi. Ta la la la, oli a papa e, oli a mama e. Oli a papa, oli a mama e. Ta la la la, oli a papa e. Oli a mama e. Oli a papa, oli a mama e. Ai le tualoa, ai le angai pala ai I le moa. Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua. E wha a pēnā satani, I lona fia poto I le lalalangi. A o mai lei unga wasa sunu I le afi. Ta la la la, oli a papa e, oli a mama e. Oli a papa, oli a mama e. Ta la la la, oli a papa e. Oli a mama e. Oli a papa, oli a mama e. Papa, oli a mama e. Ta la la la, oli a papa e. Oli a mama e. Oli a papa, oli a mama e. E mo ele
maunga whaasino mai o whanua. Awoi pepe punga e suma o le vao matua. Se mea lava a whainga ta o le whaia wā. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O le vape a pulo le suava mai so faiva ai ale alu ua lau le mativa. O te mana tua ina le ua o matua. Vai mai e silia ona te ataua. Te opo ilo le alofa ina i o umata. Talu ai le musu olo tama e talatu songa. Savali, anga iloa. Mai tawina, fatulia, au savali ia pia. Neta lumalu, watumule au faafu. Ia tato savali. Ia e whaatalo whaatu fo il nei tai au, pol kalame whaangasolo le si ufonga le lau mua, talo whalawa i le malo lau whaafonga, i la tau fo ilo mwhena maa o mal tātou tautua, ia ilunga upenga o so ta inga al tātou le tio, e ala il tātou app, ia whaatase foi, ia male Facebook, ia whaapea i male YouTube, malo laval soifua, tai au nei ia le o mātou whaatase foi, male sunga ia se yuli, fale ula fatia lofa fape fole sunga ya sera tapta ala por kalame masani fa nga solo soifua maloloina nga lua impule nga fa falmai ia apule nga fa falmai ne yelua Wellingtone porirua ia fa pe fo i Maleha Valley ele umfayona tato fa atasi tono pot fa salalau ia onol tolanga ia inga o le fa ma ia covid is fluiva ia ufa nga foi ia so ta inga fa ona ponei ilunga upenga tafa ilangi ia mfaiona mātou tala no atu. Whatalo whātu mālo laval soifua iau lua sunga a Seiuli whapea foi a Sarah. Ia, whatalo whātu foi Sabalina. Whatalo whātu foi pa ia man mamaru si o tātou tinu unei. I ona tūlanga whānu punu peina. Ia, talitonu ala o mawalunga pea lea o ina le māsina. Le lofa maleanga le lei o tapa arinangi, ta ina mai e pelo te soifua manu. So mātou wola le nei tai au mātou ngō fie. Ia, po whea lava tu o ke lope o lo o māua mai aile nei ala leo. Ia, tā lofa lava. Ia soifua manu ia, Savelina. Mālo lava. Tā lofa Sarah. Ia, e mua pele vi inga malwhaftai le tua.
ia ona wala fai mai foi whanunga le le mamalo le atunu. Ia le ngata foi lea, ia fia foi sulu tino e ui ina va ese no fuanga. Ia le ua mai ta wat foi ia o lo o malolo ina foi ia o lua masei uli nei tai au fo ia ta lofa lava le mamalo le atunu pele Samoa. Malo, wa misia o lua i tono tato pot fasan lau i au i lea vai atu le mātango fia ma le la le lei mai o lua fonga nei fo i tai au, ia malo alon sa. Ia o le vai tau le nei lava tato te fia ngai ei fo i ma le wha mai o le COVID-19 full maleiva. Ia e tal tono e iei ni vai ngata ua lo mwhaiona o lua wha loa mai e to sai fo i ma le tato po kalami. Ia mai se lava le tu lang o le COVID-19 full iwa. Ia malewa wa ai atu i le pōlea ina le leo le maisuka o lo a fie tato. E me sana i o tato tangata Pasifika. Ia whaptai tele Savelina ia o se manatu foi ma se au te lenga o le whaautu ia i le whaaso ele nei tai au. O ele manatu ona o lea ua tūlanga lolo a foi ma si itia pēa le pepesi mai o le whaamai. E au foi la ona tuli matai pēa le tūlanga o le nofo manuia ia po le nofo lawe le foi mamalo le atunu. Ai mai se lava e pei ona whaapito e foi le nepo kalame nei tai au o le tūlanga o le nofo le leia. E ui ina o lo o maua i le maisuka. Pei lau vaenga o lo o whaapito e le whaaso le nei tai au o le tūlanga mo o mia o le vava ai atili o le tangata lava ia i le tūlanga le nei a o lo fia i foi i le tūlanga o le COVID-19 ia wala mo sala whataitai ia awhai o le nei wa a mata o na isolate ia le tō tele matu e sea foi ia le tō tele o ainga ia manatu o le li o le ainga tō tasi o lo o malu i lo tau maota ma lawa foi. Ia lo na winga le awhinga tāna whia wai pe o vaenga nai ua manatu e apa i pro kalame whaasoa foi i nei tai au. Ina ia vaai mamau, ina ia tāpena pena, ia masauni uni foi. Po a la fisosoani e po a foi au wala e mawhai ai o na maue o tatou a inga o loo maua le maisuka pe a mata o na tu e se e tono a inga wai po le alawa le tala vai e mo mia le tala mai e pe o le taua ina ia usi ta ia ma muli ta ia lapa ta inga fu o lo au mai e matanga luenga ina ia tau fiofi le pipisi atu le COVID i le vai taimi o lo tu e se ina ia a inga i tono la tau i malo la tau mauta mo la tau lawa o ila se manatu ia e tau a tele le o ia stato fu i faso le ne tai au i tūlanga i tāpenanga i tūlanga e au ona mau mea le iai masau niu i le mamalo le tunu ina nei lo fia mai ia lawa o ma ona foi mai ai se fina ngalo foi ma se manatu ma e ini vaenga o ni ala tau foi a la fua ma la sosoani mo le anga i luma ia wa ata ules fulu aso le matua umilavo nei aso pe a fai wo motosiela winu manga o talavai mo se tala fata i fata ata toi se manatu i le au te lenga o manatu e fua iai ia le faaso e le nei tai au o se isi vaenga fo i au ona whamanatu ia ma tata longo fo i matu alalo iai po le a po fea vila whamomua po le a fo i lau whatinonga he e fesosoane lava oe ia mo oe ina ia malu tia pea ma ia tu mau ma whaau o pele baba ainga le leo lo suka mo le angai luma o le manatu la ina ia fili whaatasi le tūlanga o le COVID-19 po plans a ainga po le ala fo i o ala sosoani le taime tu e se ai ia ma le tūlanga o loo iai ia a unga nei ia po o tūlanga o ngase tū mau nei e awhi ai le mai suka i tono le loo awhi ai ia ma tua fo ia po o alo i to tono a inga malula to lo to fale ai mesle no fo le ai full waso le fa ese ai po isi vaenga fia ia pe fifa o popola sunga se yuli le vaenga ia whaftai Savelina ia whaftai Sarah o le nā ua
Wa yesi fola sanga I nunga ole tatou lau nei tai au. A wai o tūlanga umala mai e ao ona tatou tāpena pena. Ia ole a tu atu pea se vaenga I loo tutonu wai I whainga o mātou ngā ruenga tutonu ina ia whainga whaatatainga. Ole puipuia le ole usuka mai le COVID-19. Papena fue ona puipuia ia le au whainga ruenga. Ia ole vai taime le nei. Ia ai mai se lava le nei masina. Ona ole ua amataria le pipisi mai ma ua wha ia foi ia wha tele ina mai ole pipisi ole COVID. Ai ua iai ni whaafita uli ani mai ona ole wale mawhai ona toe iai ni asia tele I te tonu ala whanga I mea ono fuai le tele o mai. Ua tele lama ina whaanga telefoni mātou te whiso o ta iai nei vantau. Pe tasi lea vaenga tā ua tele ina ia mawhai ona lauloa mai fo e lātou fo I sa māsani ona iai se fisosoani fo I whaina o atu I o lātou whale ina ia whaamamla mātini tūlanga I le treatments o lana suka. Ia ole ale mawhai I nei vai tau ai ono o whaanga ina pia le telefoni mātou te fiso o ta iai. E iai fo I la si whaafita ulin tūla I mai mene o telefoni. Ona e iai nisi o nai tangata mātutua po nai tina ata mātutua e na o lātou I o lātou whale. O le mea la ua tupu ua lele whaalongo o loo whaatari ni appointments fo I e whaia ia lātou I e whaalongo. Wale mawhai fo I la ona fo I. Ona langona mai I se tala noa ngai lima le telefon. Whai ma whaatita inga. Ia le mai lea e tasi lea o te nganue ai. Ia ole tūlanga la ia isa ma whai lava ona o iai a ia malipupui ia lava ia tūlanga ole o atu te tonu ole whale. Ai mai se lava nei tangata mātutua ia. Ia pe o tasi nā whaafitau ni e iai lava ni fisosoani e mawhai ona whaatau nu uinga pea pe a whai lava e tu ngā se whaafitau ni o whaafia ngai o le mawhai ona whaafiso tai. Ia o tūlanga umai I le vaenga o toi o tau lara whanga pe a whai sa masani ai. Ia ua tele lama na whaanga le telefoni tātou sota. Iai pe ona I whaopoponga ia ai le ngata I lea o nei whai vai tau I le whaalongo atu fo I le pisi tele o surgeries po o vaenga I olo iai o tau fo mai whale ainga ia ua o le tele o lātou e whiu e whaatari le talinga le telefoni ia e tau lava o le tātou malama I le tūlanga lea. Mai o le tele fo inisi o tō mana o mia ni whala au po se prescription. Ia ua whaawhainga tā lava ona whaafiso tā. Ia pe o tūlanga ia e au pea ona whaatala noa ina pea o whea au mai iai le fisosoani I tūlanga whaapea. Ia ai a foi. O le a whaatala no ina pea ma tu atu ia misi o nā ngai te tau. Ona sila fia ni nei mai tau. Ia se tau whaamau popo atu lea I nei tu rasa walina. Malo whaftai lava se iuli I whapea fo I several whaapulang o vaenga lea o lea ua mau atu. Pe o le tele lava o whaatal noanga o whaielunga o telefoni pe ama o mia le fisosani tūlanga pe sa masani ai. O te talitonu fo I ele whaingo fia monisi o tātou tangata wai pe masani lava I le whesanga ia ma whaamatala le tūlanga o lo iai lo na ngase ma tūlanga whaapea ai. Mo mia le fisosoani. O ala ni si vaenga tāua ma whai ona
whailoa mo manua maua le taimi le nei mo tātou tangatai. Maua le fsosani le pea whai wana o telefoni. Ia o nisi fo i whainga tāna vili. E whewhei te ua a whai atu o le ngangana. Ia e o lea o lo maua lava ia le. So ta ingal ngan Samoa mwhaiona wha a whaingo fie. Wa nisi vaenga mwhaiona fie whailoa mo tātou tangata taimi nei. E a tonu fo i po mo se awa noa mo lau whafonga. A ie lava se manatu po se fina ngalo i fia au mai. Manua lea ua maua fo i le taimi. Mwhaiona wala au mai. Pe ma whai fo ina whailoa mai lunga o le tātou Facebook. Pe fo isi tangata whaingo fie mo lātou. Ia na o tā mai lava o le. O le fesili ma le manatu i fia au mai. Ia na whailo na whailo atu a o whaafonga fo ia. Le sunga ia se uli wha pesera nei tai au. Ia ai pe o le vaenga tā ua le nai e mane pe le whailoa o tātou o vaenga ma a mese fo tā whaio ia whai whaatasi a mese le taimi nei le whianga i o tātou i le pipisi o le whaamai a Sarah ma ula. Ia whaptaisa Belina a tono le isi ngaluenga tele ma le au nanga tele o loo nafa fo i ma le whiungi a tanga loa ma le vaenga i tono le whale mai le patino i tangata Pasifika po le Pacific Directorate. I o le tūlanga le o le whaanga so longa o le lango sua i a inga o le wa amata o na tu esea mo le se fulu aso a tono la o le tamau a inga po o wha maunga fo i wha maunga saa ma wha maunga lata mai o lo ta oto le i le loto i whale ia ma au fo i o Tangaloa ia ma le au nanga lea o mela lea i le tūlanga lama i o le whaanga solonga o lo iai ia o nanga fisosoani o lo iai ia vaenga o lo o mawhai fo i o na tau awa ina atu na malo le atu nua e mese taimi o le atu e se ai o lo iai fo i ia inga i anga vaa i a inga taitasi. E o ila le a le o iai se tala tele i la maa ufu proklame nei taimi e na ona faa pa fala atu faa pea ina ia no fau tai fo le atu nua o lo iai ia ngaluenga fisosoani o lo tuli matai ia po o ngalue ina fo i e le to tele o le Pacific Providers ia mai se le lio au nanga patino lava mo tangata Pasifika i lo tatou pitono ufa falmai nei o Capital and Coast ia fiai Wellington nei Porirua ma Kapiti ia le ngata fo i le Hutt Valley i la fo i le Hutt Valley DHB pulinga fa falmai Hutt Valley DHB o lo iai ia tūlanga fisosoani e le ngata i leo tūlanga i mea tau mafa e mawhai o na anga waa ia ma momoli atu foi ia inga Pasifika o lo whaapea o na tu esea i le taimi o lea wa isolate taimi o le sifulu aso. Tonu la o lo iei pepa whaamtalanga e muli mai i le sea po nei po tae au mai le Pacific Directorate ia po mo le sonu i le au nanga leo lo paai e Tangaloa ia malana fo i ti ia e wai e pe o whaatasi lava vaenga nei e o whaatasi lava vaenga nei mana tua fo i a whai o leo wha no fesia ia inga ona ua maua i COVID a lea e iai ia ngase nei tu mau ia lona winga pe ona taia fo i se upu i le taimi tona i atu ia lona winga le ale mawhai ona whiawai ia tangata o le e no nofo i le ainga le tasi o le ale mawhai na whiawai ia lona winga o lo omo mia ia le lango sua fo i a e fafo mai ina i mawhai la ona wha ngā solo ma wha tau nuu mana o mo mio na wha tino peila o na tā ue se iuli ia tu maule iai o au whala au lona winga ia awane ino fuai se ia o ile inu manga e tasi pe lua to e tasi pe lua as ona whato anga i oile a wafoi e whaitau waso ia e tu ua no ai ma mo miele au whainga luenga i le pito o lo iai lo foma ia lo ainga le whatau nu wato le tau sanga ina ia tāpena mai fo i la tau pe o se tasi le vaenga o lo tuli mata ia e tele na paulia i fo i le inu manga o whala au ia pol whaatino ina fo i o tui
o le mamalu le atunu e le pito e le o whapea o pa upito tasi a tātou ai mo le lau tele o tangata o lo o mau e ngase tū mau. E pe whaatalitali se ia o le inu manga e tasi le aso. Ia mana tua la, le ala ua wheo mai nei ia le tūlanga fo i mai taimi nei au nanga e tono le soifo i matanga luenga lapa ia soifo malu loina. Ma ua tauto ai ai le whatinongo ngā luenga. Ona whai o le demand, po whai o le siitia maua e le siitia tele le mo mia o le lango sua po le au nanga sasani ono le koviti. Ia le wan watu e fo i male mo mia o sata tala vai le nei una le vai aso le ata fuala au lono winga o le tutul mata ia le tolu le fa so e fa atali e lau tala vai. E le lono winga lao le tapenanga lava ia mo i tātou o loo afia i afianga o ngase tū mau, tā ua tele le tau longo atu ina ia toe vai aso leo lo toe o lau whai o toe vai aso a toa lo toe o lau inu manga. E au alo fuai, o lo tatala lava laina e ui o no o whai titia le whiwa ai i o le vai ngol mamalo le atinu e peo na sata ea fo i se whaktalanga ma se upul i le masin i le prokalami o tona i atu. O lo tatala lava laina e so ta ia laina telefoni o lo matala lava ia laina telefoni au nanga o soifo malo loina e mawhai ai o na mamoli ia fe au le soifo malo loina o lo momia ia le ngata fo i lea o se fe au tau moli po ati ngā le tino o lo wa fiai ia le malo le tanu e a fiai male mai suka pe a whai wa maurulunga tele no mero lo suka. Pio lo o abatu seo te lenga ina ia awane pito tasile va aia le tangata o lo molu mai suka ia na ole mai suka. Ia ai ia faa safua le se fina ngalo fo ima se mai tau i le lau tele o le manu lo ina o tangata. Ia o se vaenga na ia ono iai ina ia tua vanoa ia tele ia atoa se lua vai aso po se vai aso po le lua vai aso e tua vanoa i le au whainga nuenga. E tā pena mai lau tala vai pe a whai o le tala vai leo e mo mia. Ia wa a misi lo le tala vai ia wa tauto ai fo i le whatinonga o le inu manga o whala au. Ia tā ua ele whionga se yuli i le tūlanga fo i le whatinonga o ngā luenga lo i te minei. E pei e ui ina o mātou tō maanga i le telefoni e whaatino a i le ngā luenga ma le tualalo po le ngā luenga sosoani fo i malu le tano. Ai o lo te tala lava laina nei, a wā mātou te maitawina. Ina ne i no fua i foi ia la mātou foi pito la au pe whaatele ngese le o ato le o se ngā luenga sosoani. Ia wai e tele ina la matia i fo so i fua pe atu umiditi ngā mani a whaina ua mafua o no le mai suka. Mo sala whataitai, ia a whai o loo e tino e siake o suka i taimi lava e pe o na polo ia i foi ma whaasoa toilo fo mai ate oe. Ia o la maa ua fo ile nā pese ma le tau longo ile nei tae au. Tāua tele le whaau au peo le siakina o suka. Ia wana le paule le awala e te sila fia i foi ma e no fauta i tūlanga o lo o iai le pāleni. Ia po le pāleni foi. O numero lo suka. Ai po le hane whatinonga e tau na whai ai lona winga a whai o lo o se fulu 5 lava nga i lunga atu numero lo suka. Ia watatau nei ona e vili lau fo mai. Wai le whapea e vili atulua. Ia ona tali leo le telefoni po le mana onga ua whaatau no atu. E tu ava no foi ia se tasi leo vaenga e au mai ia i le sosoani mo oi. I le au whainga luenga e se masola tau taibi. E feso tai mai e te oi. Po le a lava le fautuanga e au na au mai. Ai mai se pe a whai ua mo mia le tu ilunga o lau vai la au. O lau insulini ia po o mo mia fo i le tu ilunga o se fuala awolo e whao ngā ina i taimi nei. Ina ia au ne ino fua ia wau o vaenga nei ma le whaaputuputunga nei o maisuka pe a whai o oe lea le maisuka o leo watu e sea mo le se fulu aso. Ia lona winga e iu ina e le tua le lei ia lea fo i vaenga ina ne i
Lia e ni a unga tūngā ma leo ngaunga ia o na te ua mo mi ai lea o na tawhia o il whale mai pe ole au te lenga fo ile nā ma se anganga le nā ina ia whangwhang pia. Ia ma una ia pia le mamano le atu no. Ina ia awane ina ia mataala ma tino e ai le leo la tau mai suka ile taimi nei e ui ina luluti mai ia le tūlanga o le pepesia i o le whamai. Malo whaftai, Sarah. O iei se suwinga o le tūlanga fo ile o le tali atu o tangata ia a fia i le maisuka. Ia o lātou tonga fitinga mai le taimi tua na ia le itupul whaamai. Ma le taimi le nei. A wai pe wa vel whaamai e pe wa polokai fo ile. Nau le stanga tai wawa ai le le tūlanga lea. Po iei se ngatele mai le taimi nama le taimi le nei. Se Julio e fia tali? Whaftai sa lina mo whafsili. Ia isa o le lawa ia le tūlanga le wa whafsili ai. E leo I lato uma a olo o iai nisi pe ua whaatala le. Pe ua avele COVID-19 ma mea alo iai nisi I le whaatamu ina peo treatment se tau ona iai. Ai mai se lawa tūlanga ia I mea tau mafa. Awa o le tele o tato wa se ato e whewa solo pe na masani iai. O isi foi wa whawhainga tā lawa ona o e whaia lato whaamano stino I tūlanga lea I mea o lo ngā solo iai lato pe o le paka mea whapena pe wa mata ona tau le o I tūlanga ia ona o le whewhewhe lama I le COVID ia awane I a ngā I le mea o lo tumuai tangata pe la o tūlanga ia wa tele ina le fire exercise ia wa no fo le fale ia pe wa tele fo le tau mafa ia wa tele fo ina tau wa ngai fo ina le o tole le ia numera pe on famtala tu e sera ia la tu suka ia a pe wa tele fo ina no fo ai ia wa ave la COVID wa le ba ai le fo mai a fale inga pe a fai ele o anga mai pe le o lalo o le matu ainga ai o te tali tonu lama o I le taimi le nei po se tu lalo fo I pe ona fofola ina atu I le taimi nei o COVID wa whaamalo si ai le va ai fo lawa tangata ia te ina ia mawhai ona ia pūlea lava ia le va ai ngaulo na suka o ani mea I le o whaapea ona maana malama I po fia maua I sosuan. Ia o lo o iai lava telefoni e mawhai ona whaafiso o tai. I lātou foi o lo o masani ona o atu iai ia le mātou vaainga po wa leva foi ona lātou ma aia foi se si o maa ua. Ia o lo o awanoa pea le telefoni e mawhai lava ona e vili mai, fesili mai le tūlanga le ua iai lo suka e maua tuai le se whaamana lama o se mea foi e te tau ona e whaia. Ia pe ona I tu walalo ia e wha o popo atu pea I wholesanga pe ona iai. Ina ia mawhai le tangata ona ma aia lava ia atonu o leo wa tele ina tātou malama lama I tūlanga ia nai ona fiso ona alu lunga le maua lunga o tātou suka po le ala e ala I foi ona maua oe I tu ainga lea o aunga o le suka. Ia au te talitonu a whai ua whawhanga tānei vai tau I le vaainga o fō mai. Ia o tūlanga lava nā I te tau ona e vaaia le lei ai mai se lava ia tātou me tau mafa e mawhai fo ia ona whai exercise tonu o ainga. E le whaapea na o so walu I le gym pe na o so walu e mawhai lava ona create lava le exercise o tangata e whaanga io I ailo na tino le whane. Ia mama ai le lei tau mafa ina ia le lei ona pāleni le tau mafa mo le ainga a toa. Ia ai le ngata ina o whala au lava ia lava.
ma ia lelei ona vaapei ona whaamatala atu e Sarah ia tūlanga ia tātou whalaau le ngata i lea o le sosoani i le pe tatau ona si itia o whalaau pe tatau ona si itia le mawalunga lau insulini tatau ona iai pe tatau fo'i ona fesui iai au whalaau mai nisi whalaau ina ia mawe ona maua se sosoani atu oi wa o nisi o loo iai lava i ni whalaau wa lewa na iai ia e ala fo'i ona i loa e mafua mai i le loa ele fo mai le mawalunga o loo iai lo suka i le vai taimi ona mawhai lea ona toe fesui iai nisi whalaau e tatau ona e tau mawhaina mo lo suka le ngata i lea i mawhai fo'i ona fesui iai le insulini o loo e iai le nei taimi ina ia whaapea ona tutusa ma lelei mo oi a wai ese foi tu ai ngā insulini e iai le insulini o loo e te tau lava ona e whaangaina ia e iai foi le insulini ua le lava mo oi e pe o tūlanga ia whaamaoni lava tangata ia i le vaainga o lana suka su e lau suka aua te aunga tā se i tūlau e su e lau suka awa o i nai whaailoa mai e ia te oi te tūlanga o loo e iai whai ole a e le iloa le mawalunga o lau suka le iai ole a e le iloa fo'i e awe vaai le fo mai awa o peia ona tātou tala noa ia mua ole suka e maari e lava e silence lava le suka e te i lava ua so whae se mai ti ngā ina oe ia mo o atu ni whanma e le ai ia unga fo inga le e ono e māsano sano ai o mai ai le taimi attack ai oe ia ona watu leo o tonga whanma a ia whaamalo sia le su o lo suka a te tonu ua o tele lava o tau ua iai masini i o tau ala le whanga ua tofu fo ina ia whaamalo sia le su o ina suka e le whape fo o le asu e lava i taimi a whai o loo e lo le le e ma whai na whape ia la asu e i le aso le nei whaatolu le aso o na su ia o na tuu lea po le si aso e vai ia to su ia pe whaatolu le vai aso a ia e iloa le tūlanga o loo iai lo suka ona e fesili lea bili mai pe bili lau fo mai ona o whaawhainga tae nei vai tau. Ia o loo awa noa lama mā telefon e te vili mai ai pe a whai o tuai ona e mawala fōma. Mai whaafisili mai ai se a ua mawalunga i whaapea lo suka. Ia ona maua tu ai fōile sina soswani mo oi. Ina ia aua lava ona e maua inisi tūlanga e whaale whiwhia i kō. Ia wa a sau ma le COVID i lātou a whai wa e maua fo le COVID a o lo maua lunga fo i malau suka. Ia o tūlanga lava e te o lava i whalema. Ia e tawa i lewa o na tātou wa ai lava tātou ia tātou. Aua tātou te whaalango lango i leisi tangata. Ia whai wa e loa ina tūlanga o lo o iai na tūlanga uma o na awa o ina ai o i mea te tawa na whai lo suka ia whaatau nuila ma ia follow ai i tūlanga ia e maua mai elefisa swan ia tātou tau whai ngāru rue whaatas ia o na awa asa manu ia o oe ma ia awa fo i nei vai tau suinga o lo tātou iai. Ia pe o sina tualalo te foi nei taimi Savelina. Savelina nana fia tuli tatau atu ia le mana ia le folasanga se yuli a wa tui manatu nei. Ile lava se sengo le siaki o lo suka. Ia male mila fo ile le fua ile masau o lo sa lo no winga o le atu se ata fata itai fo ile le yaso uma ia po aso uma mo e o lo mai suka e matua i tu vavala lata
le sia kingo lo suka e peo na whamanino ma toi tu alalo tu ai fo i ma whamanatu i le malo le atu no. Ia male nila fo i le fua i le masau lo salo no winga a whai o leo alu se lau kilomita e peo na whaaso ai fo i su al te leo taimi. A le awala te tauna 5 ia lona winga e mo miere tu mai lalo o le vai pensini. Ina ia toi alu lo sai le masau e sauna iai toi fa popo atu ona ia pe ona toi fa manatu wa unga e au ona e mata tuina o le tangata o lo maul mai suka i taimi nei ai mai se i la to ia po tato o lo fa no fo se taimi nei ia manatua a fai wale e pe o lo walunga lava le se manatu a fai o iesa masini ia so angasiaki lo suka ia to angasiaki lo suka e pe ona ta o fo ile le masau lo sa lo ye taimi nei ai a fai mo ila to o lo fa lo ina le tu lai so e fai le fe aulata na wa unga ne ya ona mata tu ina o lo tu lai so o e fai le fe aulata pe a fai lo e nga lala le fia inu i taimi uma tu salava po o le o mai po vai tolu fa lima a po le nga lala fo e fia inu i le vai so mali ia oisi a unga ia ona mata i tuina foi wa mata ona ne nefu no vai ia po wa mata ona ele lo atu le tamau le ainga ia po wa tau le lo atu foi le tina le ainga ia no winga ia va ainga nei wa sui i to tono lo tino pe a fai o se tangata tino puta ai wa mata ona alu lo tino pe a fai o le wa mata ona fai tu lava le size 22 sai ai le wa mata na size 18 ai le o fatino ina se nganuenga fo india sau exercise ia po sau fa malustino o isia unga ia ona mata tu ina foi o le mangeso o le pa o lo tino pe a fai fo le te fiu e balu le te le mangeso ai lo tino le pa o lo tino o le situ langa o fa pepe po mai sua talioso il telo taimi pe vaenga nei wa manatu wa toi stau pe ona toi fa manatu u ngol suka ina ia lau sila fia fo i ma toi to manatu e le mamalo le atu o mafaiona ma o mai fo ia la tato fa so nei tai au moni le serum se yuli e ta wa yul toi fa manatu vaenga yo aunga ona pe o le taimi nei o le wa tato ma fuli lava ia unga covid ia e ngalo isi a unga tāua ia tauna mata i tū lelei. Ona oisi a ngā se po ma i mwhaena maua i tātou. Ia mo wa mana ia lanto i wha amanato vaenga ia ina ia tātou mata i tū fo nei taimi. Ia tātou e whai tātou tū i ol COVID. Whai mal tātou posta. Ia e mantua a unga nei i ole fia inu soo. Ole fia tō la i soo se i tū lou. Ia ole mangesol pao wha pepea le tino ia ma isua e tuli o soo. Pio vaenga tāua nei mana ia tele utu e whaamnatu. E se itu atu lava sina peselea e vai fo tātou tanoanga ia na tātou utu e whaawawai lea Sarah ma Seiuli. Ja, tā lava. Sabali
mai whaanua. La a e lupa toe la a e tua whaasa o lo whapatua. Oso mai tasi whaata a mino mino, malue lue mai lo tino, awe ka ino. Takora i lo pui manava, mato mai lau manava, sisi i o lipa i le ea, malue lue mai whaapea, savali fua fua i lo matua, la a i lupa whaanua, tau tau anga vale tau tau anga vale oka oka lo whai mea vale. La a i lupa toi la a i tua, oso oso mai whaanua. La a i lupa toi la a i tua, whaasa o lo whapatua. Oso vai tasi whaata a mino mino, malue lue mai lo tino, awe ka ino. Whau la a i lupa, toi whau la i tua. Lima i lupa toi lima i lana whaati o lo whapatua. Sabali whaata a mino mino, wha vai vai fo i lo tino. Panava i te tonu panava i whafo pano, ua uma o le aso. Yes, sabali rongo tau, anga vali, 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 rongo tau. Ia, mana ia tele pese tau matau anga vale o fitau ile le man tatou fa malo stino. Ia e lulua i lalo le mafaltino. Ia ai mafaalu i lalo tatou suka pe a maulunga o leo te vava ia tu foi. Ni si le fa pe mai ia tu lo foi o le ta ele umal mangeso. Ia tal tonu se yulima masera e se al mangeso na le ta ele tu lo. Ai se al mangeso le mawal mai suka ia pe o aunga pe ona ulua sau noa i fo i le nei tae au e toi wha manatu a ia vaenga tā ua. Ia, mana ia tele, ia atonu fo i o loo tu lava le sa ulu tonga fo i le whaso ai fina ngalo le mamalo le atunu e pe ilau na iai ia le ia se fe au fo i pe ona molimoli ane i nai le ilau tau i nai ilau pito i lau itu Savelina ia e moni le saunoanga e ese lava ia i tu ai ngā mangeso le paule e ma te tala no ia i mai sila fia fo i mamalo le atunu ai me se ila tūlo o maul mai suka ia le tūlanga tonu le ma te tala no ia ai. E ile manatu fo i le tūlanga o le ili au tato ia i lava i lunga o le tato mata upuli nei. Wa whaatupu manatu fo i ia le peona whaasoa ia le afionga a se iuli le tūlanga ua sui ia i le whaangaso longa o le whatinonga la o nanga taimi nei. Ia peila ona na iese tala fo i le taimi tuana i atua ua mamafa lava i le whatinonga la lea o le whaonga ina o telefoni. Mo i lato lo mawhai ona o atu i le telefoni ona fisili le whaapea e whaapea i lato i le o iei ni telefoni. On waiei i le whape tofu telefoni uma tātou, i le whape fo i tofu telefoni mai iei credits, mai iei ia se leni tatou nore o telefoni, e whaatino a i le whaasoa inga lea. Ia o le tūlanga la o le e peona sa ona tā ua fo i se iuri. E peo le tūlanga fo i leo lo puti ia i le au whainga luenga ina ia malu puipuia, ia le workforce, ia po le au whainga luenga foi. O e o lo o nafa ma le whatinonga, ai mesela ia le tūlanga o le clinical, le tūlanga o whatinonga ngā luenga ia au nanga whaafo mai, au nanga whaatau soifua, ia au nanga fo i nei tau rehab, pe o lo o tau mawhai lava, ia le matanga luenga ina ia pui malu, ia le lautele leo le au whainga luenga. Ina nei mawalunga masi itia tele atu i se tūlanga whapapoleina, ia le moomia o tatonu lava i o le runninga, ia po o le whapaainga o tatonu o le whalmai, ia ilona loto i whale le tatonu whalmai, ia awa le taunu atu foi o le mamalo le atu nuu, ia o lo maomia le tāwhia.
Peila o le anganga o lo ave ia le whamuamua le nei fo I whaasoa ua pa upi to tasi ia I ma ave ia le whamuamua nei tai au. Ina ia tausi le lei le malolo ina I a inga. E whaititi ai fo I le mo o mia o leo o atu te tono whai mai. Ia wamana tua whai o peo na o fo iai ia lau no whaasoa le taimi nei o kuta o le wafili whaatasti lava ia le tūlanga ese o lo ua iai ia le tūlanga o le COVID. Ia ma le vaenga fo ilo iai le malo le tūlanga mo o mia o le malo loina o isi ngase po isi tūlanga o mai tinga ina po mai tūnga po mai fo I tū mau o lo whapio na mawaile mano le atunu. Peila o iai se tala noanga se upo fo il tengo tana I atu pe whape ila I lato le o iai se le o iai ni telefoni mani a wala so tai. Ia wapio vaenga ne o lo o whapio na wha ma ave iai le tūlanga o le whatinonga wa suianga I le whatinonga ngā luenga le taimi nei. O le whaunga ino le telefoni. Ia ma le whaunga ino teknolosi iai le teknolosi le wa tātou whaunga ino le tai au nei. Le ta ua nei o le Zoom. Ia manatua la ia a whai le o iei sata interneti le whale. Ia po le iei fu o sata computer po telefoni e whingata ia o na o atu le ala sosoane nei. Ia ai mai se mo I la tau e le o mawhai o na au sia po iei ia le access po le tūlanga nea. Ia lona winga iei vaenga e ilo ma mata I tu iai le au whainga luenga pe a whai e mo o mia le o atu I tu ai ainga pe fwoi lona ta ue se yuli. E whae te foi le tūlanga I tu say e ilo lava ma baba ai le tūlanga o lo iai le mana onga. Po le ale tūlanga o le mo mia pe maualunga le mana onga pe o ngā tutonu le mana onga pe maualalo foi le mana onga ma mawhai ona baba aia ma feso ta ia tu fo iala ia o telefoni a whai le ai o lo mawhai o na o atu le au whainga luenga I tua pe a whai e maualunga le mana onga ma iai mana onga whapitoa pe o le longo noa po iai ia le po se tūlanga tu ngā fo I mati ngā ina le mai o lo mo mi ai le vai. Lona winga a whai e maualunga o mamaenga nei ia o lo iai le tūlanga na e ilo totoa ilo mata I tu le lei foi ia leo le a mo mia le a sia foi o la toa inga vaenga I pe ona o iei se tala a whai o le wha nofo e sea le ainga I e whaingata I leo o la iei lau whainga luenga e le mawhai ona o atu iei lau whainga luenga pe o suinga nei on the ground po suinga nei o le whatinonga o le o atu o le o nanga I le soifua malo loina lava ia mo le mamalo le atunu le taimi nei ina nei tu fesidi le atunu po o ia manai o tātou tangata fo I po le ale tu langa ma le mafuanga ua sui ai nei vaenga lona wenga e fua le mana onga e fua le maualunga o le mana onga o le tangata ua mana tua ese uma ia tangata I taito tasi mo lato mana onga ia le ngata fo ilea o le tu langa o po whaano fo esea pe le ai wa enga umala nei o e taia fo I se iloilonga I se iloilonga totoa a o le I o atu le au whainga luenga I tua ia e pelo taimi nei o le tele o appointments fo I nei sa tau sa vavali mai e le mamalu le atunu e whesa ngai ma fo mai tutono whale mai ia ua whaonga ina te konolosi nei e le te konolosi le ua tātou whaonga ina ia po le telefoni. O le tai fo ilani ni asesinga I ainga? I le taimi nei ai atonu o lo iai lava ia au nanga o lo o mawhai ono la tau whaia le tele o asia, ia nai asia singa mantua a whai sa fia se fulu tangata sa mawhai ona asia le aso, ia o lewa au mai lava I lalo, wha aititia mai lava se whangana pe a whai mawalunga lo mana onga, ia a whai o se fulu ia lono winga a siri lava pe lua, pe a whai mawalunga mana onga o se fo isa whata o tolia le whanmai. Pe a whai o le winga o le fsile lo tuntuli le asi o tangata I tunga I ainga. O lo alu la o lo patino la tala noa I home visits. Ia po o le tūlanga fo inei o le vai o le mamalo le atunu I tua I ainga. Pio vai inga la na o lo wa sui I ai le whatinongo ngā luenga le taimi nei.
ono le taimi nei o leua e e le whapiltani o lo ave ua peak ua maualunga se tele atu ia le tūlanga o le COVID ma lona lo fia i fo i o le mamalo le atu nuu. Ia me se ia lo tātou lava fo i nei pu le ngā whawhan mai lea va se lua ma le hameali i le taimi nei. Malo whaftai, ia, te lelo ia se iuli pe fia whaapopai i le vaenga o la o lua fola sanga. I mana ia le pea tawana o whaapea atu, Savelina, ona le tele o tiro mai ia te au po o e loa mai ia. O matua manino la o vai atu ia te oe se iuli. O le ala sa whaenga o leo o back on uniform. Iu e mana ia lau tōnginga. O lo whae tele i le o atu le i whafu. A wai peona o tā ua mua e mawhai lava o le o tā ua i sera. Ia tūlanga o emergencies e iai ma e mawhai o na mātou o atu iai. Ia pe o tūlanga ia ua o tue tango ai e ofu le of tōninga. Mana. Ia aua lava le i pisi atu le wha mai i mai. Ia ele ngata i lea o le puipuinga fo isi o mātou fo i a inga. Ia. Langa ia ia on sa ia i toi ofu le of tōninga nei. Io e moni le se iuli o le matua manino mai le mai mo le atunu o i lautongi ngā nanu moana lea ia a tonu o le whaatawanga fo i leo la o tau au nanga pio na iai ne taimi nei a le ua mātou paual me umisia le wa i lata mai i ai o nai te whaama maula i titi o na o le tūlanga i o te pole i le lea mai whawhore camera ia se virusi ia ai le ai maua E iai lava ia tūlanga le pe fo i ona o tā uana la whila mātou funtanga a sira. Ile confusion le iai tangata e maua a se ainga ile komiti. Ile mea lea o le maua le tangata e to atasi. I ona fuafua lea e ave tu pe o le nā wo e se nisi I ave I nisi ainga I no fua I whaapea e le o maua. O le taimi e maua I le tangata I te tonu o se ainga. E le mawhai ona toi o asu pe te le o maua lava le COVID. E tau lava ona tono nofo whaatasi I te tonu o le tō whale tasi lea. Ai awole tau mawhai e ave I nisi o ainga ina ia whaapea o laile o maua awai e le taimi e tuai ona maua ai toi maua lava ona o leo na e contact ai pe o tasi na confusion le ia isi leanga ua o loan ngai si ainga o le e na whapena e tupanga ia o le taime maua le tangata le ainga e tatau ona no nofo whaatasi ua pea le ainga I le whale lava le e tasi a wal toi whi amea I atua e tua a wal tasi nā ala I pepesi atua I isi o tau ainga ma isi o tau ainga. Mana il vaenga le wa sau no I se iuli wa sa o le lei e ei fo ina I stangata na whaafesili. A wha peo tono la ainga le tasi. Pe to o lua tangata le ua afia ai pe to o tasi le oa afia. O le whaafesili la sa iei. Pe mawhaiona whealwa I al tangata lea ua lua test e tono la inga le tasi. E le o e lai negative pe le o awhia al whaama. A leo lau mana ia, pe toi whaapula whaamala malama tili lalwa inga lea. Se I whaamani no le nefu lea lea ia I le malamalanga o isi whaamole mole. Mana ia le ia le ua fola mai e se iuli do tūlanga nā wai ai. O nei a whai o tātou inga ne tolu tātou Savelina ma se iuli a te ua sau ia se iuli wa mawal COVID. E whaano fwe se umal tātou tolu nei mo aso sfulu. E sāl toi whialwa. Sāl toi whialwa I peo le ala na ia lai ona tui pēa ma tau longolonga te fwoi ma langa mana atu. I le mamalo le atu no ai mai se ia e fwoi o no nofu ma o mātua pe a whai wala talata ina uma tala mai po a mata ina uma ia ino manga o latu whala au po le a lava I mo mio iai. E
te taulai, o te taula o na longo isi o tātou tau ai ngai, ese mea no fuai. Se lango mai ma so soani mai. Pe o se tala whaatatal na. Malo whaftai. Ia. Sarah Saunoa? Se manatu, saunofonofo lawa i mawhaalongo atu fo i wai pe na saunoa ia se iuri. Pe mana i altatia atu ia whailua fo i mamalo li te atunu e me se leo whaalongo. E mwhai ona tau wala mai na il tato wala leo. Pe a whai o ieni fasili fo i nei e mo mia o na whao o mai ama ua. Ina e mawhai ona o atu e se soani a pe o se manatu na e whailua atu pe. O no lungo le ngangana, manatu lungo le ngangana. Ia mawhai fo i soani le mamalo le atunu. Pe a whai ua iei se vainga fo i nei ua fiu e talinga ia le fo mai le ainga ia le mawhai ona tau wala mai le tatou ala leo. Ia ona longo mai le ma tatou whilongo na i lava e mawhai e fo i ona o atu se so tau awas fo i ia malangolango atu i le ni popo lenga o iei i le mamalo le atunu. Mana ia mana ia fina ngalo Sarah ia mo le au whaafonga ia na ua tatala atu le avanoa a iei lava se tase fia iei se fina ngalo po o se whaafisili fo ia mo mia mai le vaenga le soi fo malo loina ia whao o mai ia na mātou whao fo i le sunga ia Sarah ma se yuli ia e mawhai o na mau mai se tali ia matu ina atu fo i e mawele fsosani mo tātou ia e whaaftai tele lava se yuli ma Sarah molpo kalame nei aso ia o nol tātou taimi a tātonu e toi mau fa isi se tātou tano angai se taimi o i luma e wha malo lava molpo kalame le so. Ia batai atu no leo tātou tano mai fotsi unga tātou po kalame ia atu no e tele lava ni mea fia tala huaina ia au taimi po. Whai fo i iei se whare tonu fo i o au onanga nei ia tātou la fo iei nu le aina pe o lea upu. Ia e ia manuia tele le nei vai aso, malata mai fo i le weekend, vai e fo i malo longa, ia tātonu o le a tātou whiroa ia tilipea mo lesia tātou por kalame. Ia a le nā ua uma o na whaeloa atu, nisi fo i o au nanga pe a whai ua pangatia fo i le tau a inga, o wai lava o pangatia i se fisoswani. A o la o whautuanga muli o tau whala au ia te o tau maisuka, o whala au, o lau mea ai, o lau exercise, ia marifuaina o lau totu. Ia o mea lava la ia e alofa ma ia whatau luina. I taimi fo i mātou te vili atu vai. Ia o tūlanga nā mātou te mumia. Ia whasoifuaina mai nei tū. Ia moli atanu whaangatele Samoa, soifua. Whasoifua ia manuia lava ngaluenga o tutoial nei aso, soifua. Ia le tātou pukalame nā mol nei aso mau vis whaupuponga i staime o luma, whasoifua ia. Pele to
si au whaate a ta vili. A e si mai se wosi, peo e se moli tosi malu vai vai, peo le wai o le telefoni. Say my darling to fawe, tigi le o tia le maloe, ele malola wa mio fa fiulo toe. O te mana tua lau masani, te leile fa amatangi tangi to fawe, tia lau pele to tasi. Say my darling to fawe, tigi le o tia le ngaloe, ele ngalola wa mio fa fiulo toe. O te mana tua lau masani, te leile fa amatangi tangi to fawe, tia lau pele to tasi. To fawe, tia lau pele to tasi. Ua lolongo le fua ma le pao, sa tua la tula i mai a sautao. Tui sa vai luku pe moni e ala u whalongo, ta fia tau li ai sa tu whatu whangai sau malo. I oi Samoa, oi Samoa, ea ea sau whaafofongai. Toa fi mali e, isi o i tulangi e, ua e masani i le ai niusami e. Hey, hey, hey. Si o nue, ele matua mama, e malu lava o le savili i le tafao. O le ai, ua e se le ova, malengala e pa e pei o le kiona. I oi Samoa, oi Samoa, ea ea sau whaafofongai. Toa fi mali e, isi o i tulangi e, ua e masani i le ai niusami e. I oi Samoa, oi Samoa, ea ea sau whaafofongai. Toa fi mali e, isi o i tulangi e, ua e masani i le ai niusami e. Ua e masani i le ai niusami e.
sola leva oe la fatima la wole mati la fatima la wole mati wa faya yo la titi we watamu wa sola leva oe we watamu wa sola leva oe wala fatima la wole mati wa faya yo la titi wala fatima la wole mati wa faya yo la titi Fatia, he said,
tasi e te foa I mai Tali sa pai alo nei vai vai La upelele ua matalasi A fio mai e se e ta fatasi Mai le atua le afai oli oli ayo umanao La upele oia oia le fiwele pangalo Sa ili ile vao, sa ili ile sami po fea oyai E mana mea se I e fusi mai o po mai La ngona fia na umati ea O o ayu ana upu e sea Lo upatu mao unai manatu mo o e moa Mo o e moa Se ole vauna o musia Ualu ole pole mo sao moe o mitia o e lautia Le ala so mga ku se waka kawa e sao ya Ua o fiu foi kuri kuri oe Ole mawai fo sao moe Tuas mo e sao ia Se ole vauna o musia Ualu ole pole mo sao moe o mitia o e lautia Le ala so mga ku se waka kawa e sao ya Ua o fiu foi kuri kuri oe Ole mawai fo sao moe Mai le atua le atua oli oli ayo umanao La upele oia oia le fiwele pangalo Lo ua lo pa ile maputanga Wana oe animo a ulava La upele le ua matalasi A fio mai e se e tapatasi La upele e wa ole lava Nei mautala Waso ona fai E nei tangata I lo uholanga Peana e lo une lofa I aso umalava Tongi ia sauma Pea faie Me ai so anga sala So se ya la fo I fonga Va a tele O lo ua lo fa o tele tau fia Mo oe la upele E peo le manino o le moana Lo une anganga E tasi hai lasi Lo une au eo o le whaava vau Tinga le o ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Me umasata tala no ai O le a o whai
O uma whauwhaunga ua sau tua lasi o orele lumanai Ne iyo u oli oli ai umane leo se mea moni So se ya la fo I fonga va a tele Lo u lo fau tele tau fia Mo oe lau pele Peo le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi Lo ne au eo o le whaava vau Asi ulo ulau mua A e eva I te mafua fua E
malu ona kule so se mea etel so ona fai pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria o fasito o mate so o ole no e fa amali e loto ele fai ai Sofia Toto so o se mea e te sa o loto pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria o ki ma ua le mai numero ua ia ana le tu malo le ua Samoa si e fa te ki mai va tua ana le tu malo e pele lava ki lo tua Vai sunga ngau masangi ile kai ao male afia ke so mai lava I le mapo awala e puela un paso ngau o e malo ai nga fakana e la pue ina wai lo e woka wa ai pe la mau se wa fika ai se awa ele sa wai pe o e awala wa mafuai lo mo ai u se o le koe wi mai la pele a o ele mafua anga nga fakana kuai o le awala wa ele koe wi mai ai ile awala nga e masangi ai aue sole pe mo I e o le kala ele koe saulau kenge ai se polo kare ka ko awala ai a wai ke sole le skama I ka ngaka wa uma lo ka fia aka se polo kare ka ko awala se le ai walaba la ko sole ma ko wai fasila sila ka fana wai ke le mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so le ko ai na ko ele pas se le ai walaba la ko sole ma ko wai fasila sila ka fana wai ke le mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so le ko ai na ko ele pas ai lo na ke lo ai no kinga o mama I o la pue inga ai fa asima I le munga la le awala mo le ko ai ele na oi mai si ai fa kanga na so mai I le mako awala fasima ai sama sama o nga moli e fa se la umi kare umi le awala mai le ko fale e lo mo fie o sa le kanga ka I le u mai ka ba fa pena le ne yo langa lo ko lo fai so se kanga ka maria mai le ngai ku o le apolo kare mako awala aue sole pe mo I e o le kala ele ko saulau kenge ai se polo kare ka ko awala ai a wai ke sole le skama I ka ngaka wa uma lo ka fia aka se polo kare ka ko awala se le ai walaba la ko sole ma ko wai fasila sila ka fana wai ke le mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so le ko ai na ko ele pas se le ai walaba la ko sole ma ko wai fasila sila ka fana wai ke le mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so le ko ai na ko ele pas so le na ka ko le awala mo polo ka ila falo wa polo ka le me a ko e mai tafuna I fa na to I fa pena Amerika Israel ma Palestina wa polo ka le kwa oi ele ai se fa sawi aku mai la ile mesa o ke ke foi le malonga ai fa ngale ma ko awala e o sola I Amerika aue sole pe mo I e o le kala ele ko saulau kenge ai se polo ka ko awala ai a wai ke
Sole liska maki kangaka Wa uma loka fia aka Se polo kare kako awal Sele ai Walaga Kako sore mako waya Pansila sila nga whana Wai kele mapolo kare mako awal Sele ai Wakuai Wakoso wakau ni sami Suka se mea Eo soile ko ai Ngai ko ere pasi Sele ai Walaga Kako sore mako waya Pansila sila nga whana Wai kele mapolo kare mako awal Sele ai Wakuai Wakoso wakau ni sami Suka se mea Eo soile ko ai Ngai ko ere pasi Sele ai Walaga Kako sore mako waya Pansila sila nga whana Wai kele mapolo kare mako awal Sele ai Wakuai Wakoso wakau ni sami Suka se mea Eo soile ko ai Ngai ko ere pasi Sele ai Walaga Kako sore mako waya Pansila sila nga whana Wai kele mapolo kare mako awal Sele ai Wakuai Wakoso wakau ni sami Suka se mea Eo soile ko ai Ngai ko ere pasi Sele ai Walaga Kako sore mako waya Pansila sila nga whana Wai kele mapolo kare mako awal Sele ai Wakuai Wakoso wakau ni sami Suka se mea Eo soile ko ai Ngai
le tofi o tamatane o le mumata I le afi se vai ane la fasausauga e se launga la o auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia Le tofi o tamatane o pui puinga aina Se vai ane la fasausauga e se launga la o auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau Rua kama e valu kau, o le si ofu au O e ke kumai ai le pusa le u, ola le mafofau Ako whawhia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au Fili mai lau ua, le angai wapenga asa le umu Bakungi maa asa o lo sai tu le vai i a kumu Maa I lau i a ofi, ma le lau mango Oi I sulu e koe fili, ma le lau i anga le wai whafo le uro le sumu O maa fea, le mawhainga kali e lango lango A asa le anga o maa Amerika e le vai singango Pasi mai le se sae, ka mo e whai a mama Me iengi meanga ko koeanga poe, mga oi koe whaafanga Ai ale ai, kango loi whasusu mai no pea kanga Su e masau i a ofi, o le a omu le mua kama Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e Lua lau niu le leiva ai oi I se e Ipi I mau Spider-Man, ipi e beise fe e Sesi ai pa u, ai le umal kako bise me Le toke tamatane le mumata I le afi Se vai ane la fasausauga e se launga lau au auna E mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia Le tofi o tamatane le pui puinga aina Se vai ane la fasausauga e se launga lau au auna E mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga So so oi le ma le sua, o le sa o le ngai ainga Samoa, o me ngai whai ma masanginga O lalafanga, e pele I lo loko whaalanginga O le moanga I le au si, e poko e inga whamai o le IVV O le fuela velave, o le koko o le ngausi O le kukua I le make ia, o le vau filifili nga o le akua ki sila fia Le so ngalo kia mea, kakaunga e whaai keke Peia so whai special units mai meleke Ka apera songa fuai ko kusa apampang keke Peia e ke la vese mawui e mai kai skeke Ma kofi au ka u, o le pui puinga O whawhinge ma makua Ia fulo kau kua a eso ea Shua e ke mau le pukoi kua Whai o le palapala, ma kwa I opa le mango sua Ngo o fongo whakapii, wai lai kiki Le avi vii e whinga kāleanga e kose I wala lii Whai vau ka maali I o le whekalai O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai Ma aloso le ngu, e pola pui pui ma vaa ai So ma kupa la pala I ke a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai Le tofi o tamatane, o le mumata I le afi, se vai ane la fasausauga E se launga la au auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia O le tofi o tamatane, o le pui puinga ainga Se vai ane la fasausauga E se launga la au auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila Whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila au kākou Fiu e ai fusipau, salu lima, o se vai, o se sae Wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuki kalinga O le kama I ki ke poko, e ngake whao ngā inga E vili leo leo e a, loka la lau koe inga Se kango I whaawasenga, mai kausanga o langa kausinga La makufu le manu, makiva le kango lima Nga o langa kusipa ia, le sa lima ka ika inga Alofa lo uso, awangi whase inga Lo mafofau ia whangoa mua lo a inga Ia a aisa kausinga, o le kama Samoa mongi Lolo kiu keu leo skai Kusa pe au sange se makiva ai whafsa ngai Mangu ia sa lilo, e mafu le fuku whai Whamangu ianga mai makua, lau au lo mole luma ngai Se whakalakalango, so se whawhika uli kango fofo wa Samoa O le bonga e loa, e fofo ai le ala mea Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea I tofi o tamatane, o le mumata I le afi, se vai ane la fasausauga E se launga la au auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia O le tofi o tamatane, o le pui puinga aina Se vai ane la fasausauga E se launga la au auna I mafofauga ki li Lei se boka, lei
se cheese, lei se tequila, fai a fafia, lei se poca, lei se pia, musica e pachilia. Le doppie tamatane, le mumata, ile afi, se vai anne, la fassa sauna, e se launa, la opana, ma fufona kili. Lei se vodka, lei se cheese, lei se tequila, fai a fafia, lei se poca, lei se pia, musica e pachilia. Le doppie tamatane, o le pui puinga, ainga, se vai anne, la fassa sauna, e se launa, la opana, ma fufona kili.
matatia silina osemitifania town ava tumalo uneyola lo ualo faya ue sao su eina oe ilepo o manulu matani malolosi lelo faya oe teletime sana lo uneyola PCF le bumbu ole alofa vai ile tusio le ola lo alofa ya oe e manosi e mata utia silina lo semiti falia tawa tu malo uneyola lo alofa ya oe sao su eina oe ilepo o manulu matani malolosi lelo faya oe silina lelo loto lesami mawanu peo se manule langi silina lo fetu ole langi lo ualo faya sao su eina oe ilepo o manulu matani malolosi lelo faya oe
voice my polilua, yeah. Polilua, polilua. Sunga, siva my polilua. I'm a voice my polilua, yeah. Polilua, polilua. Young on you look better on my vow, my motivation. Polilua, mo polilua. So far, so far. Thank you. Yeah. Woo! Tui whaatala whātola whapoponga o telefon malesi o whonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa oli. O le a ilo ina le